طرح ہو اچھا بھائی جائیں یہ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ ٹوٹی تو نہیں ہے، کہاں ٹوٹی ہے یہ؟ ہاں اس لیے تم لوگ نہ قرآن کو سمجھ رہے ہو، نہ قرآن کو سمجھ رہے ہو، نہ دلائل کو سمجھ رہے ہو۔ اس وجہ سے تم یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے ہو کہ یہ صلیب نہیں ٹوٹی، دیکھو لوہے والی صلیب نہیں ٹوٹی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تے پھر قرآن نعوذ باللہ نہیں توڑ سکا 1400 سال پہلے جڑا کیدا سورۃ کہف وچ دسیا گیا ہے، انہیں بھی نہیں توڑی، قرآن نے بھی صلیب نہیں توڑی، قرآن نے بھی نہیں توڑی صلیب۔ کیا بات ہے مسلمانوں، کیا بات، تواڈے تے فرشتے چمکا نازل ویکھو ہون تسی گے، نذیر صاحب، چمکا ویکھو، اے دنیا تے چمک مار رہی ہے نا، فلسطین چمکا ویکھو، فلسطین چمکا، سنو ایک منٹ، ایدی فلسطین چمکا دیکھو، ایدی افغانستان چمکا دیکھو، ایدی عراق چمک دیکھو، ایدی لیبیا چمک دیکھو، ایدی تسی شام چمک دیکھو، دمشق کی چمک دیکھو، ایران چمک دیکھو دی، اے سلیب مکہ مدینہ داخل ہو گئی ہے، اے سلیب دجال مکہ مدینہ داخل ہو گیا جے، اے چمک تسی دیکھی ہو دی، چمکار، اے چمکار ہے تواڈی ہن جڑی دکھا رہے ہو تسی، اے اپنی مسلمانوں نو چمکار دکھاؤ، دیکھو مسلمانوں یہ تلوار ہے عیسائیت کی جو تم پر چل رہی ہے، جو تمہارے سلیب کو گلے دیکھ کے کاٹ دیکھیں رہی کیسے ہے، شیطان کو آگ لگ رہی ہے۔ جو تمہارے اعضاء کاٹ رہی ہے، یہ سلیب ہے، یہ تلوار ہے۔ نذیر صاحب ایک منٹ ہولڈ رکھو، انہاں نو اگ اس گل لگ رہی ہے کہ انہاں نو ناکامی اپنی نظر آ رہی کہ مرزا صاحب دا دعویٰ سی کہ میں کسر سلیب کراں گا، اگر میں نہ کیتی تو میں جھوٹا، میں عیسیٰ پرستی دا بت نہ توڑیا تو میں جھوٹا، وہ پھر ظاہر ہے غصہ تو تاں چڑھدا ہے نذیر صاحب۔ جی نذیر صاحب، نہیں، یہ وہ سلیب ہے جو تمہارے گھروں میں گھس گئی ہے اور تمہیں لو جی جوزف صاحب آ گئے ہیں، دس سڑتے ہیں۔ ہیلو لے آؤ جی سائیاں دے مگر لگ جو تسی شرط لگاؤ مرزے دے 300 4 یورو کا بخاری کا شرط نام لے لو۔ جوزف ہے تہاڈا قرآن، جوزف ہے، نو قرآن مان لو، جوزف نو قرآن آپ تسی سائیاں دے حوالے دے ہی جاندے ہو، سانو کہندے ہو تہاڈا قرآن جو کوئی شرم کر لو مرزائیو۔ تہاڈا نبی جوزف ہے، بس ایدی بیعت کرو، اینو سب کچھ منو، یہی تہاڈی رہنمائی کرے گا۔ قرآن دے من کرو، انہاں دے نال جفی پاؤ جوزف صاحب نال، اور جوزف دے منن والو، او جوزف دے منن والو، اور تہاڈا دین جوزف، تہاڈا نبی جوزف، تہاڈا اسلام عامر بھائی جوزف، صرف 5 منٹ دے آجے۔ تہاڈا جوزف جوزف نذیر صاحب مرزائی تسی صاحب، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ جو صرف سلیب کے اوپر لٹکایا جائے اور مرے نہ اس کو مصلوب نہیں کہتے؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے کہ جو سلیب کے اوپر مرے وہی مصلوب کہلایا جاتا ہے؟ نہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ نے لعنتی موت والی جو بات کی ہے، یہ لعنتی موت والی بات آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ نہیں، لعنتی موت نہیں ہوئی ہے، نہیں بالکل نہیں ہوئی ہے، بچایا ہے، نہیں بالکل لعنتی موت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے بائبل کا، عقیدہ ہی نہیں ہے، لعنتی موت کا لفظ ہی نہیں ہے بائبل میں۔ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی وہ لعنتی موت تھی اس لیے ہونے نہیں دی۔ نہیں اللہ نہ کرے، اور کوشش کی لعنتی موت مرنے کی، اللہ نے نہیں مرنے دیا ان کو۔ ادھر بھائی لعنتی موت کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، او ان کے عقیدے کے مطابق یہود کا نہیں تھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے یہ لعنتی موت ان کے نہیں لکھا ہوا کہیں پر، پوری بائبل کے اندر نہیں لکھا ہوا لعنتی موت کا لفظ۔ مطلب ہے ابھی آپ اپنے ہی اس کے دین و مذہب سے ہٹ گئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں کیوں ہٹوں گا؟ میں تو کسر سلیب ہو گئی، آپ بھی ان کے ساتھ مل گئے، آپ بلکہ نہیں کہ آپ ان کی بیعت کر لیں یا آپ کی بیعت کر لیں، ایک نیا دین بنائیں آپ لوگ۔ نئے دین کو چھوڑیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 31,102 آیات مبارکہ ہیں بائبل مقدس کی، ایک آیت لا کے دے دیں جہاں پہ کہیں لکھا ہو لعنتی موت لفظ۔ نہیں مسیحیت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے 3 دن کے بعد۔ بھائیوں کو چھوڑو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لعنتی موت کا لفظ نکال کے دکھائیں پوری بائبل میں سے۔ کرسچینٹی کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں انہوں نے موت ہمارے لیے قبول کی، کفارہ ادا کیا؟ یہ بھائی میں آپ سے لعنتی موت کی بات کر رہا ہوں، میں لعنتی نہیں مانتا بھائی، میں لعنتی نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں لعنتی موت کا پوری بائبل کے اندر لفظ موجود نہیں ہے۔ بھائی وہ کیوں اس کو موت مارنا چاہ رہے تھے؟ یہ کہ اس لیے تاکہ وہ غلط ثابت، لعنتی ان کا عقیدہ تھا نا، یہ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں بھائی؟ کہاں ہے کوئی پڑھی لکھی کو بات بتا دیں گے، کوئی حوالہ دے دیں گے، چلیں ابھی بائبل میں سے نکال لیتے ہیں، کوئی مسلمان کو کہیں گے وہ نکال دے گا۔ اچھا چلیں، یہ تو ابھی میں یہ جو ہے نا 130 سال سے آپ کو سناتے آ رہے ہیں، ابھی تک آپ لوگ ہر روز بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ 130 اتنے بھی آ گئے 130 سال ہر روز اگے سانو دس رہے سی، ہنے نہ دس رہے۔
और हर 130 नहीं जी, साल से आपको पूरी दलील बाइबल के दी अंदर जा ना, रही है। पूरी बाइबल के अंदर ये कई लोग ऐसी बकवास करते हैं। मैंने उठा ली। पूरी बाइबल के अंदर लानती मौत का लफ्ज नहीं है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को चैलेंज किया है कि लानती मौत का लफ्ज निकाल के दिखाओ पूरी बाइबल में से। लानती मौत कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पूरी बाइबल के अंदर। इवन आप तालमुद भी पढ़ लें, वहां पर भी किसी ने कोई लानती मौत नहीं लिखा हुआ। आप नहीं, ये रोमन यहूद का कीदा था, आप ये तारीख यहूद का उठा के कीदा है। देखें तो सलीब को कहीं पर उन्होंने कर्स डेथ या लानती मौत कहीं नहीं लिखा, उसको कैपिटल पनिशमेंट लिखा हुआ है। इन्होंने पता नहीं कहां से, मिर्जा साहब ने भी ये लानती मौत, हालांकि नसीम दावत सफा नंबर 23 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहते हैं ये लानती मौतें जो थी ये सारी हजरत ईसा के ऊपर जो चिस्पा थी ये मिर्जा साहब के ऊपर चिस्पा हो गई हैं। तो लानती मौत तो मिर्जा कादियानी साहब थे। अरे लानती मौत आप लिखा ही अभी नहीं जो है है। ना, आप इनकी बात करें, ये आपकी, आप इनके नबी मैं मानिए। कह रहा हूं लिखा ही नहीं है जी, लानती मौत का लफ्ज ही कहीं नहीं लिखा हुआ। इनकी रहनुमाई करें, चले इनको बताएं नहीं लिखा हुआ। ये आप आपकी वो बात- बात भाईजान ना किया मैं करें, जिसका आपको क्रिश्चियन पता हूँ, ना हो। तमाम मैं क्रिश्चियन हूँ, मुसलमान- जोसेफ क्रिश्चियन नहीं है, जोसेफ मसीहानिक है। जोसेफ आप वो क्रिश्चियन बात में ना जैसे- किया करें जिस बात का आपको पता ना हो। आप ठीक तो है? क्रिश्चियन है ही नहीं, आप तो लानती मौत- मसीहानिक है। ये अभी देखिए किसको एक कह और रहे हैं? आया ये है कौन आपका है? मर्दई भाई। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ठीक है। हाँ, ये क्रिश्चियन हूँ। बताएं भाई, क्रिश्चियन भाई आप आप तो हैं। खुद क्रिश्चियन नहीं है जोसेफ साहब, आप मसीहानिक है, यहूदियों की मैंने तो अपने आप को सुन कभी लो क्रिश्चियन जी। कहा नहीं, आपसे साल मैं बाद में सुनिए। बात करूंगा इधर ही। सुन लो भाई, सुन आप लो, नजीर उससे साहब सुन लो मुझे भाई। जरा लानती मौत का लफ्ज निकाल के दिखाएं। अब उसको क्यों उतारा है वो आपको बताता ना, आपका भाई आया था, क्यों उतारा है आपको? इधर मैं तो कह रहा हूँ रहने आपसे, बैठने दो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लानती मौत का बंदे दा लफ्ज कहाँ है? सानू तारफ नहीं, वो पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ मरजाई है अपना कि कौन है, नहीं कौन है अब क्यों तुम लोगों ने भगाया उसका? वो आपको जवाब वही क्रिश्चियन वो था ना, नहीं मैं बताता ही आप। भगाया ਉਹਨੂੰ, मैं ही ਉਹਨੂੰ ਭਗਾਇਆ। वापस लेके आओ, आमिर साहब वापस लेके आओ, वो दसेगा। ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੌਕਾ नहीं ਦੇ नहीं मैं वो दसेगा, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਦਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬ ਆਓ। ਕਿਤੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਾਂ। ਜੋਜ਼ਫ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜੋਜ਼ਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਡਰੋ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੰਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਚਲੋ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸੀ ਵੇੜਾ ਹੈ। हाँ नहीं नहीं ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? डरो ना, डरो ना, डरो ना। शाबाश, इन्हें वापस आमर भाई, लियाओ। कौन है? मैं नहीं जानता कौन है ये बंदा। बहरहाल पहले ये जो भी बात चल रही है उसका तो जवाब दे दे। शाबाश, हाँ, पहले तो शाबाश, बात शाबाश। करो, वो देगा, मैं वो देगा। मसीह उन्हें के पता ऊपर है आपने मज़हब जो है। इतनी बड़ी, इतना बड़ा जो झूठ बांधा उसका जवाब नहीं किसने है, देना? ये है, वो बताएगा, उसको वापस लाओ। शाबाश, शाबाश, भगाओ मत, वापस लाओ, 1 मिनट में वापस बात लाओ, आप कर रहे हैं, वापस लाओ। बताएगा ਉਹਦੀ वो। ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਕੋਈ। हाँ, वापस लाओ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। अच्छा वापस भाई ले आओ। सुनिए, ना, मेरी बात तो जाहिर सुन जाहिर लीजिए। साहब उस बंदे को वापस लाओ, वो मैं बताएगा। अभी ले आता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं वापस ले आता लाओ, हूँ। भगाओ मत, डरो सुन मत, लीजिए, वापस सुन ले आओ, लीजिए। वापस ले आओ। शाबाश, एक मिनट मैं ले आता हूँ, सुन लीजिए। प्यारे मुसलमानों मत डरो। शाबाश, बाहर। नहीं नहीं, ये पहले लानती एक मौत का मिनट, जवाब सुन तो देंगे पहले, लीजिए। इसके बाद वो की देगा। बात होगी। वो नजीर देगा। साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए नजीर साहब। अभी भाई फैसला मैं देगा। कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी जी, चलो जी, अभी आप- जोसेफ साहब यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 50 आदमी ला सकते हैं। वो गवाही देंगे कि जोसेफ मसीही हैं। क्या वो 50 आदमी ला सकते हैं? ये जोसेफ बच्चों वाली बातें पीर साहब आपको भी भाई, जेब नहीं बच्चे देते, वाली बच्चों बात नहीं है। बातें हर जेब आदमी नहीं आएगा, देती। कल कोई आएगा ना, कहेगा ना, वो पीर साहब पता भागे नहीं। नहीं, पीर साहब भागे ऐसे नहीं। नहीं। आपका ऐसा मकाम नहीं है मर्तबा भाई। अच्छा है। भाई आप जोसेफ बच्चों को हम वाली बात जानते ना हैं, करें। वो बरोड नहीं, चलाता है और भागे मत, कहीं सारे भागे मसीही मत। उनके या साथ जोसेफ की बात होते करें, हैं, आप लोग गुफ्तगू सारे करता है। जोसेफ ये की बात कौन है? इसको करें। हम नहीं जानते भाईजान। पीर प्लीज। पीर साहब इनको मौका चाहिए था भागने के इस्लाम लिए, ये छोड़े, मौका इस्लाम इनको छोड़े, मौका मिल जोसेफ गया। जोसेफ 50 नहीं बल्कि 100 आदमी ला सकता है। मेरा सारे- दावा है वो लाएगा। सारे मुसलमान क्या तुम्हारा जोसेफ वो की बात साथी करो। लाएगा 100 आदमी? ਭਾਈ ਉਹ 150 ਕਿਉਂ ਲਿਆਣੇ ਆ? ਐ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਵੜ ਗਈ। जोसेफ की ਉਹ बात ਕਸਰੇ करो। ਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। इसको ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ मानो। नहीं मनी नहीं, वो जोसेफ मसीह की भाई को नबूवत बुलाए, मानो। वो क्रिश्चियन को बुलाए। शर्म करो, जवाब दियो ਉੱਥੇ। अच्छा, जोसेफ साहब ਨੂੰ ਦਿਓ दौड़ाया ਜਵਾਬ, क्यों ਕਸਰੇ है? ਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰੋ ਨਾ। क्यों दौड़ाया है फिर? हुण क्यों ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ करनी ਜਾਂ अपनी कसर कराने वास्ते बैठे हो मौत का जवाब दे दे खाली। ये कहाँ से पढ़ा आपने? हो गई है। ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ये क्यों कहाँ दौड़ा से देता पढ़ा है था आपने? लानती मौत मसाया के बारे में कहाँ से पढ़ी है आपने? ये अभी बताते ना, उसको बोलने देते ना मेरे भाई। वो आपने बात की है, उसने तो नहीं ना की। वो तुम्हारी पुफी दा पुत्र ते नहीं ना। आप बताएं।
ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ। ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਐ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਪਈ ਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ, ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਮੈਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਦ ਉਹਦੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਈ ਯਾਰ, ਓਏ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। सब ईसाई हो जाओ, ईसाई कसरे सलीम। अच्छी है, अच्छा मजहब है, इख्तियार करो। सारे नजीर साहब और नजीर साहब हौसला करो, पैरा दे खलो। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ करवाया। समझाओ इनको नजीर साहब को। ईसा अलैहिस्सलाम अफजल नबी हैं, सारे उसको मानो, उसकी बैत आखिरी नबी हैं, अफजल नबी हैं, ज्यादा खून उनका बहा है अल्लाह की राह में, सारे उसकी बैत करो, शाबाश मुसलमानों। अच्छा नजीर साहब वैन पाना बंद करो, जेड़े गल कीती सी ना उस गल दे उत्ते खलोवो। बात है, वैन पाना बंद करो, मर्द बनो, गल दे उत्ते खलोवो। आखो नहीं पता या मेरे को फ्लो च निकल गई है, मैं जी गल की मेरे को फ्लो च निकल गई, मेरे को गलती हो गई, मैं गलत सा, अपनी गलती भी नहीं मननी तो फिर दलील दियो, फिर वैन पाना बंद करो। नजीर साहब, ये देखो, अच्छा इसका हवाला दें, इसका हवाला मैं मांग रहा हूं आपसे। हाँ जी नजीर भाई आपको। नजीर भाई जितनी तारीफें सुन लीजिए थोड़ी उस भाई को नीचे क्यों उतारा आप लोगों ने? भाई को मैं बताता हवाला दें, हूँ, सुन लीजिए। देखें नजीर साहब, जितनी तारीफ हजरत ईसा की कुरान और हदीस में हुआ है, किसी और नबी की हुई नहीं। जब हम तारीफ करते हैं, आप कहते हैं जोसेफ को नबी मानो, नहीं, वो हजरत ईसा की तारीफ अल्लाह ने की है, हम तो करेंगे, तकेंगे भी नहीं। अफजल नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम सब नबियों से अफजल नबी हैं आपके मुताबिक। और भाईजान अल्लाह पाक ने जा बजा, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी सूरत नहीं होगी, बेशक गालिबन कोई एक यक्का दुक्का जो सूरत होगा कि हजरत ईसा का जिक्र नहीं है। क्या हुआ? और इसी तरह कुतुब हदीस आप पढ़ेंगे, जा बजा हजरत ईसा का जिक्र है, किसी का जा बजा हजरत ईसा का जिक्र है। पीर साहब ठक ठक सुनार दी तो एक सट लोहार दी, समझ आई? कुरान ने भी ठक ठक किया और एक सट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के म्यार को बताया है, समझो। कहाँ गुस्ताखियां करते हो आप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन सी गुस्ताखी की? हम तो कहते हैं हजरत ईसा की तारीफ, ईसा की तारीफ कुरान करीम ने जो एक आपको पीर साहब जोसेफ भाई को बात करने दे, पट्टी साहब गल करो तुसी। रसूल पाक नजीर साहब, वो दलाइल और कुरान किधर है? तो वो जो अभी आपने कहा कि यहूद का ये कीदा था, बहुत बुलंद है, उसके जिक्र की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो मकाम बुलंद है जिसका, बहुत बुलंद उसका। और ठीक है, और नजीर साहब जो अभी जो बात हो रही है उसका तो बता दें। आपने कहा कि यहूद का ये कीदा था कि सलीब जो है वो लानती मौत है, ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये भाई वो उस भाई को बुलाओ जो उसको क्यों वापस, वो बताएगा। अच्छा एक मिनट पट्टी साहब, चलो पट्टी साहब बुलाओ भाई को। एक मिनट अच्छा नजीर साहब ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਹੁਤਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਅਲੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਜ਼ਫ दैरिया है, ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਜ਼ਫ दैरिया है, ਜੋਜ਼ਫ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੋਜ਼ਫ दैरिया ਸੀ। ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ दैरिया, ਉਹ ਆਪ दैरिया। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਰ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪੇ ਨਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ। चले नजीर साहब, अब बता दें, आपने बात शुरू की थी, अब बता दें कि आपने ये बात कहाँ से पढ़ी है? बता, ये पढ़ी है सारी, वो भाई ने बताना था, आपने उसको भगा दिया। उसने बताना है आपको? नहीं आपको, वो आपका उस्ताद है, उसने आपको बताया कि ये बात आप, उसने अगर आपको बताया तो कोई हवाला तो दिया होगा ना? नहीं है, उसने कहा आप असली क्रिश्चियन नहीं है, उसने कहा भाई वो आपने जो हवाला, आप ये हवाला आपने नहीं देना, इसका मतलब है आप जिंदगी में दैरिया रहे, कोई मतलब भी आपका नहीं था, आपका क्रिश्चियनिटी के साथ ताल्लुक है। तो शेख बटालवी ने भी कही थी ना कि ये मिर्जा साहब जो है ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। डॉक्टर मार्टिन क्लार्क ने और अब्दुल्ला आतम ने मुनाजरा जारी लिया था ना। आप तो बुराइन अम्बिया का रिव्यू किसने लिखा था? नजीर साहब
इब्राहिम नहीं अमर भाई आई गल ना करो उसी हवाला लाओ हवाला दिलाओ हवाला सुने आमिर भाई हवाला लवाओ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਲਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ किसने आमिर नजीर साहब किसने फरमाया था कि इब्राहिम अहमदिया कुरान के बाद लिखी गई सबसे बेस्ट किताब है? किसने कहा था? किसी ने भी ये बात कही? झूठ बोल रहे हैं रिव्यू इब्राहिम अहमदिया का ये रिव्यू बात किसने जो लिखा आपने था? कही है, ये बात जो आपने मोहम्मद कही है, मेरी बात सुनो। हाँ जी हाँ जो जी, जरा आपने बताएं जरा। झूठ बोला है, इसका ये झूठ मैं है। 600 यूरो इनाम दूंगा आपको अगर निकाल के दिखा दे। आप 300 दे देना। अच्छा ये आप निकाले मुझे 300 दे देना। मैं मिनट, रिव्यू एक मेरे पास पड़ा है, मैं अभी खोल के आपके सामने लगा हाँ देता हूँ। दिखाएं दिखाएं जी जरा उसमें दिखाएं। से अगर ये बात ना निकली 300 दोगे? नहीं नहीं उसमें उसमें निकल क्या आई, लिखा मैं हुआ है? 600 चलें दूंगा। इब्राहिम अहमदिया के बाद इब्राहिम अहमदिया पर क्या रिव्यू है? सबसे बेस्ट मैं- किताब है रिव्यू की मैं नहीं? जो कह रहा हूँ बात, अगर उसमें कुरान से के ये बाद बात- कोई जिक्र है ऐसे कि अच्छी किताब ये लिखी अगर गई इस है? तरह की बात वहाँ लिखी हुई होगी मैं 600 दूंगा ना। चलो निकली किस तरह आप- की लिखी है आप बताएं, किस तरह की लिखी है आप मैं बताएं। रिव्यू मेरे सज्जे हाथ पड़े हैं, मैं खोल देना। हाँ खोलो जी जरा दिखाओ। आमिर भाई ये बात में कर लेंगे, पहले हवाला तो ले लें। नहीं नहीं मिर्जा साहब का मकाम मर्तबा कोई बाइबल का नहीं। हवाला ले लें। एक झूठ के बाद राजा साहब दूजा झूठ ये शुरू हो जाते हैं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਾਣਾ ਸਾਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ नजीर ਸੁਣਿਆ साहब फिर मैं ना ही समझूं, हवाला नहीं देना। ਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ तो फिर आपने बात क्यों की थी ये जब आपके पास हवाला नहीं था? तो ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾ हवाला भाई ने क्यों बताना है? नहीं मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी थी ना, और नहीं पढ़ी थी। तो फिर आपने जब बाइबल पढ़ी नहीं है तो फिर आपने ये बात क्यों की आके? ये है, ये अटल बात है, ये तो कहाँ लिखी हुई है ये बात है? ये अटल बात कहाँ लिखी हुई है? ये वो लिखी हुई सारे आपको पता है। कहाँ? मुझे नहीं पता ना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा ये आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे नहीं पता ना। क्रिश्चियन है भाई, आप कैसे क्रिश्चियन? कहाँ भाई कुछ ये बात लिखी नहीं है तो वो कहाँ से देखूं मैं? वो उनका फिर वो यहूद उनको क्यों ये मौत देना, सलीब की देना चाह रहे थे? यही तो भाई मेरा मुद्दा ये है कि आपने कहा है सलीबी मौत एक लानती मौत थी, ये बात आपने कहाँ से उनके पढ़ी है? अकीदे में था। अच्छा ये फिर कहाँ लिखा है उनके अकीदे के अंदर? उनके अकीदे के अंदर तो सलीब थी नहीं। मैं हवाला दे दूंगा, उनका हवाला दे। चलें हवाला दे। दोस्त मैं हवाला देता हूँ, ढूंढ के दोस्त है वो अभी मेरे सामने नहीं है, जैसे मिलेगा मैं आप इधर ही ब्राड पे, आप इधर ही हो ना, कहीं जा तो नहीं? मैं इधर ही बैठा हूँ, चलो हवाला लेके। बिल्कुल अभी एकदम आपको ला कर देते हैं कोई जी ला के। अमर साहब अगली बात करें, वो 300 यूरो मानते हैं, फिर अगर वो मैं कहता हूँ रिव्यू से ये 300 मान ले, मैं 600 दूंगा अगर ये वाला निकले। 600 हमारी आमिर तरफ से, साहब। 300 आपकी तरफ से। अच्छा नहीं आमिर साहब रिव्यू और निकालें जरा, रिव्यू पढ़ लेते क्या लिखा। चलो मुझे ना निकला वाला फिर नहीं हवाला रिव्यू में क्या लिखा हुआ है? पैसे भी निकाल लो ना। जो बात पहले की है वो मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। अगर चलें जो आप आपने बताएं। बात की है ये निकल आई, मैं 600 यूरो दूंगा। नहीं ना मतलब निकले। उसमें अच्छा चलें जी वो होगा, आगे पीछे अल्फाज होंगे। चलो मैं आप कहता निकालें, ना अगर बात निकली 300 दोगे। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਸੇ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ 300 ਇਧਰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਫਿਰ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਯੂਸੁਫ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਪੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਬਹਾਓ ਜੋਜ਼ਫ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਲੀਬ ਆਪਣੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਸਰ ਸਲੀਬ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ? ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਆਵਣ ਤੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਧਿਆਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਲਓਗੇ। ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜੋ ਨਾ, ਰਸੂਲullah ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ?
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਬਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਓ। कसरे सलीम का तुसी हाल देख लिया है। अभी 2 मिनट पहले इनसे मैंने पूछा है कि वो हवाला कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। नहीं जो सुनो सलीम है जे कोल नहीं, सुनो गल सुनो। हाँ जी गल मैंने गले में टूट गई है, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਲੀਬ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਲੀਬ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਯਹੂਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲਓ। हदीस मौजूद है, 2 जुतियां आपने दिखाई गया बराबर यहूद और नसारा की तरह है, जिस तरह जुतियां 2 एक होंदियां ने ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ? ਯਹੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ? 2 4 7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਿਦਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲਿਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। कुरान दे दलाइल नाल ज़बानी जमा खर्च ਨਾਲ ਟੁੱਟ गई है। जोसेफ साहब कह रहे कहाँ टूटी है, वो गले में लटका है, वो टूटी का। एक मिनट रुक जाओ यार, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਲੀਬ ਤੋੜਨਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਲਿਓ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਸਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੀ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਦੌੜੋ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਨੇ। ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਓਏ, ਉਹ ਸਲੀਬ। हाँ यही सलीब ये टूटी तो नहीं है भाई। वीडियो तैयार करो। कुरान ने ऐ सलीब दसी सी, तसलीस है दसी है, कसर करनी सी। कुरान ने ऐ तसलीस दसी है। वीडियो ऑन करो मुंडियो, वीडियो ऑन करो तो कमेंट में करो। देख लो भाई, ऐ देख लो, ये है वो मुसलमान। कसर करनी सी ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि ਉਹ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ अच्छा भाई ये कहाँ से टूटी हुई है? टूटी तो नहीं है, कहाँ टूटी है ये? इसलिए तुम लोग ना कुरान को समझ रहे हो, ना कुरान को समझ रहे हो, ना दलाइल को समझ रहे हो। टूट गई तुम्हारी सलीब। इस वजह से तुम यहूद नसारा के साथ खड़े हो कि ये सलीब नहीं टूटी, देखो लोहे वाली सलीब नहीं टूटी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सलीब टूटी, तुसी आके टूट गई सलीब। माशाल्लाह माशाल्लाह। या ते फिर कुरान नाउज बिल्ला नहीं तोड़ सका 1400 साल पहले जेड़ा कीदा सूरत काफ विच दस्या गया है, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਸਲੀਬ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਚਮਕਾਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕਾਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਅੱਗੇ ਫਲਸਤੀਨ ਚਮਕਾਂ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਚਮਕਾਂ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੇ ਚਮਕਾਂ ਦੇਖੋ,
ਇਹਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਲੀਬੀਆ ਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ईरान देखो ईरान नीचे ऐसे हाँ ईरान ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਦੀ ਐ ਸਲੀਬ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐ ਸਲੀਬ ਦਿਜਾਲ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਐ ਚਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਮਕਾਰ, ਐ ਚਮਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। اے اپنی مسلمانوں چمکار دکھاؤ، دیکھو مسلمانوں یہ تلوار ہے عیسائیت کی جو تم پر چل رہی ہے، جو تمہارے گلے کاٹ رہی ہے، شیطان کو آگ لگ رہی ہے، جو تمہارے اعضاء کاٹ رہی ہے، یہ صلیب ہے، یہ تلوار ہے۔ نذیر صاحب ایک منٹ ہولڈ رکھیں، انہاں نوں اگے اس گل لگ رہی ہے کہ انہاں نوں ناکامی اپنی نظر آ رہی کہ مرزا صاحب دا دعویٰ سی کہ میں کسر صلیب کراں گا، اگر میں نہ کیتی تو میں جھوٹا، میں عیسیٰ پرستی دا بت نہ توڑیا تو میں جھوٹا، وہ پھر ظاہر ہے غصہ تو تاں چڑھدا ہے نذیر صاحب۔ جی نذیر صاحب، نہیں یہ وہ صلیب ہے جو تمہارے گھروں میں گھس گئی ہے اور تمہیں کاٹ رہی ہے، تمہارے بچوں کو کاٹ رہی ہے، تیری تے براٹ جی کو سگی مینوں غصہ چڑھ، تمہاری ماں، تمہاری بہنوں، تمہاری عزتوں کو یہ صلیب کاٹ رہی ہے، تمہارے گھروں میں گھسی ماما ہوئی ہے۔ بہناں دا ذکر نہ کرو، پھر تسی آہنا بھی تے گالم گلوچ شروع ہو گئی بندیاں دی۔ یہ چمکار دکھا رہی، یہ صلیب چمکار دکھا رہی ہے، دیکھو دنیا میں اس کی چمکار، مسلمانوں دیکھو اس صلیب کی چمکار جو مکہ اور مدینہ میں بھی اب تم میں نظر آئے گی۔ چمکار کیوں اتنی زیادہ ٹوٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ شام میں چمکار اس کی دیکھو، لیبیا میں، عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں اس کی چمکار دیکھو، تمہاری لاکھوں گردنیں اس چمکار نے اتار دی ہیں۔ نذیر صاحب ہونا سکتا جان والے ہو گئے، فلسطین میں کتے بچے اٹھا کے لے جا رہی ہیں، وہ چک کے لے جائے نذیر صاحب نو، کوئی بندہ آئے تو چک کے لے جائے نذیر صاحب نو، لے جاؤ ایمبولینس بھیجو کوئی۔ فلسطین کتنے دے، شام کتنے دے، عراق کتنے دے، کیا ہو گیا نذیر؟ اچھا بھائی، یہ صلیب تو کہیں سے کہیں بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی اور مضبوط دکھ رہی تھی، صلیب تو کہیں سے ٹوٹی نہیں تھی بھائی۔ نہیں وہ کہنے ٹوٹی ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور سب اس کو مان لیں گے، تم نے مان لیا، تم نے مان لیا، تم نے خدا مان لیا اس کو، اور بھائی جان تم نے رب مان لیا اس کو، تم نے رب مان لیا۔ نذیر صاحب خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس صلیب کی اس صلیب کی چمکار تم نے دکھائی ہے پوری مسلمانوں کو، یہ صلیب ہے، یار انہوں نے کی دکھا دیتا ہے، چھوڑ دو تسی بھی۔ یہ صلیب ہے۔ اب مرزا مسرور صاحب بھی تو تلوے چاٹتے ہیں نا انہی کے گوروں کے جن کے خلاف یہ صلیب مسلمانوں کو کاٹ رہی ہے، ان کے گلے کاٹ رہی ہے، یہ صلیب ہے، یہ صلیب ہے۔ کتنی دجال کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تمام مسلمان اس کی بیعت کریں گے۔ وہی منڈا سیال کوٹی ہوں جسے آپ کہہ رہے تھے اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کے لوگوں میں نے کسی نے مجھے بلاک کر دیا، بالکل ہی میں دوسرے آئی ڈی سے آیا ہوں۔ اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام راہیل مجید ہے، ریئل نہیں، میں نے آپ کی تصویر دیکھ کے نا اٹھا لی، اسی لیے اٹھایا۔ اگر آپ کے کسی نے مجھے بلاک کر دیا میرے اچھا ٹھیک ہے، راہیل مجید صاحب معذرت چاہتے ہیں۔ اچھا میری بات سنیں، نذیر صاحب سے میرا یہ کہنا ہے، نذیر صاحب آپ نے جن کے مذہب کے ماننے والوں کے خلاف اتنی غلیظ باتیں اپنی وہ جو ہے روحانی خزائن میں لکھی، ٹھیک ہے، اور کتنا وقت کی ستم ظریفی دیکھی ہے کہ آپ ہی انہی کے ملکوں میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، آپ کے خلیفہ، آپ کے سارے، اور آپ کے جو مرزا صاحب تھے وہ تو گوروں کے ایجنٹ تھے ایک، انہوں نے، ہاں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی قادیانیوں کا سپورٹر نہیں ہوں، میرا گلہ صرف جوزف بٹی بھائی سے ہے کہ یہ کرسچنز میں یا یہ ان کے ساتھ جو ایمی کول صاحب بیٹھتے ہیں، حضرت نون اور ناصری، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، بس میری میرا بھائی ہے جوزف، یہ مرزا صاحب کے ساتھ یہ تنقید کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر ان سے میری یہی گزارش ہے جس ٹولے کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں نا وہ فرقہ واریت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، اس کو فی الحال چھوڑ دیں۔ آپ کا تو اگر یہی میری لو جی کسر سلیب ہو گئی، یہ ہو گئی جی کسر سلیب۔ جوزا صاحب سن لے، تسی کس لیے بیٹھ دیو، تسی فتنہ پھیلاندے ہو، تسی بندہ آ گیا وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں آپ نے کہا تھا لعنتی موت، آپ کی منجی ٹھوک لعنتی موت والی آپ نے بات کی تھی، لے حوالہ لیں، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے کوئی گلا نہیں ہے، وہ ہم آپس میں کر لیں گے، بندے سے حوالہ لیں آپ، نہیں اب سب چپ کر جائیں، اب نذیر صاحب حوالہ لیں گے، یہ سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی کرسچن، اس سے حوالہ لیں گے، مرزا یہ نذیر صاحب نے کہا تھا کہ وہ بندہ بتائے گا لعنتی موت والا حوالہ، لعنتی موت والا حوالہ
इनका नहीं इनका क्या अकीदा जी है भाई, नजीर ऐसे भाई है? दीजिए हवाला कौन सा है आपके पास? नहीं आपका क्या अकीदा है कि वो जो यहूद कहते थे कि ये जो सलीब की लानती मौत है, उनका अकीदा था ये? आप मानते हैं इस बताइए, बात को? आपके तो मिर्जा साहब को लोग इतनी बुरे बुरे अल्फाज कहते हैं। मैं ओ वो यार कहना आप नहीं चाहता, क्या वो ठीक आप कहते हैं? मिर्जा साहब पे मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ अकीदा आपका है ये कि नहीं है? यहूद का देखिए, यहूद हाँ। जैसे अभी आपको मुसलमान भी कहते हैं, हर एक फिरका कहता है आपके बारे में जो जो चीजें, क्या आप उस गलत पे बातें यकीन करते रखते हैं? हैं, यहूद भी गलत तो बातें इसी करते तरह थे ना। यहूद भी गलत बातें करते थे, लिहाजा हाँ, आप ये प्रॉपर हवाला अब दिखाइए। हाँ, आप हवाला आप दिखाइए, जैसे जोसेफ भाई ने कहा था, आप हवाला दिखाइए। नहीं आपको ये जुबानी आपका है जमा कि ऐसे खर्च ना करें, सुने आपका ना, फायदा नहीं है। आप मुझे ही कह रहे थे कि इसे उठाओ चले बस भाई, हो गई गल हो गई चलें, आप जो कह रहे थे मैं चले बताऊंगा नजीर ना, साहब, आप जो वो कह बंदा रहे कि थे। आपसे कह रहा है कि आप हवाला दिखाएं, चले अब आप हवाला अच्छा दिखाओ। चलें, ठीक है, उसका हवाला भी आपको दिखा देंगे। और ये जो चलें, है ना, हवाला क्या दिखाएं नाम है, और आपका जो मैं इनके अब बारे जा में रहा है हूँ, कि हवाला ना आप दिखाओगे तो बड़ी शर्म की बात है आपके लिए। नहीं Thank you दिखाओ, जी, कोई बहुत शर्म की शुक्रिया बात लेने नहीं है, के वो हवाला दिखाएंगे। उनका अकीदा यहूद का था कि वो सलीब की मौत जो वो है लानती मौत है, उनका अकीदा था। मैं दिखाऊंगा आपको, ये है कोई ऐसी बात चले हवाला सियालकोटी मुंडा साहब, वो तो शर्म से पहले बात बदली जाएगी, ये देख लेना, अभी बात बदलने की बहरहाल कोशिश चलें। ये करेंगे। सलीब, चमकती हुई सलीब देख ली मुसलमानों आपने, बस ये देखते रहो, इसकी धार देखो। फिर जो नजीर चल साहब रही है। तुसी गल बदलने की कोशिश नहीं मुसलमानों को ये तलवार, ये सलीब काट रही है मुसलमानों को, ये खुश हो जाओ। यार ये तमाम मुल्कों में ये सलीब जो है ना चमक दिखा रही है, और आप भी उसकी चमक दिखा रहे थे, माशाल्लाह, बहुत नहीं, सही। मुबारक हो अगर मुसलमानों, मेरी गल सुनो, सलीब इस अच्छा सलीब भाई। के अंदर हो आप लोग, इस सलीब के नीचे हो। अच्छा मुबारक भाई, हो तुम्हें सलीब, नजीर भाई, मुबारक हो नजीर तुम्हें भाई, ये सलीब। जी नजीर भाई सुन लीजिए, नजीर भाई देखें, आपने उस भाई को कहा कि वो यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये जोसेफ नहीं, वो तो जोसेफ का भाई निकला, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि सलीब आपने तोड़ दी, वो सलीब तो कहीं टूटी हमें नजर नहीं आई। तीसरी बात, ये आप सलीब के बारे में कह रहे हैं, इसी सलीब के तले जो है आपकी जिंदगी गुजर रही है भाई, कहीं आपको चैन नहीं है, इसी सलीब के तले तो आपको चैन आई हुई है। ये क्या, ऐसा मत करो भाई। नहीं बात सुने जाहिद साहब, ये इस सलीब के नीचे इस टाइम सारी दुनिया की जो है ना, आज अगर सलीब ना होती तो अब्दुल शकूर मिर्ज़ाई जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास जाके और ना गिड़गिड़ाता। सुने हाँ, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह सलीब का प्रचार करता है, जगह जगह वो बाइबल उठा के दिखाता है, और सलीब ना होती मिर्ज़ाइयों थोड़ा कख नहीं सी रहना। गल सुनो, देखो अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया है ना इस टाइम जमाने की बात, सलीबी इख्तियार है, वो बात सुनो, सलीबी इख्तियार है। अल्लाह जब इख्तियार देता है तो इंसाफ चाहता है ना, अब उन पर है कि वो इंसाफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये वो समझ, आप भी उन्हीं का खा रहे हैं, IMF का खा रहे हैं, तमाम मुसलमान IMF पर जिंदा हैं, उन्हीं के रोटियां खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का गाय कैसा सलीब तोड़ देती है। सलीब हमने दलाल से उसको तोड़ा है, कोई हमने तलवार से नहीं तोड़ा। दलाइल आपके देख लिए, रिकॉर्डिंग हो गई है, तकरीबन आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो गई है, दलाइल आपके पास अभी तक एक दलील नहीं निकली। बिल्कुल कुरान, मतलब कुरान ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर घोलना होता है, पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन है ये। माशाअल्लाह, अब तुसी तो मुसलमाना दे बहुत पाकिस्तान दे दोस्त हैगे, तुसी सब तो बड़े दुश्मन हैगे ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਚ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿस्तान अहमदियों ने बनाया है। पाकिस्तान नु इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन इसराइल के दोस्त, उस जमाने के उलमा कायद आज़म, राजा साहब बात बदल गए हैं, बात बदल गए हैं। अच्छा मैं बता दूं कि लानती मौत का, एक मिनट नजीर साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। अच्छा रुक जाओ, नहीं रुक जाओ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ, रुक जाओ भाई। लानती मौत का लफ्ज पूरी बाइबल में हवाला दिखाएं, हवाला नहीं है, ठीक है। मेरा इन लोगों से, जितने भी कादियानी हैं, इन लोगों को चैलेंज है 1000 यूरो का, ये लानती मौत का लफ्ज कहीं पे भी मसाया के साथ लगा हुआ दिखा दें, 1000 यूरो मुझसे ले लें। कहीं पर भी नहीं है, ना ये रोमन कानून के अंदर है, ना ये तनाख के अंदर है, ना ये ब्रीत खदाश नए अहद के अंदर, कहीं पर भी 31102 आयात हैं, एक आयत के अंदर भी लानती मौत का लफ्ज मौजूद नहीं है। ये मैंने कितनी दफा बारहा अपने यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर लिख के भी लगाया कि आ जाओ, चैलेंज है, कोई लानती मौत का लफ्ज निकाल के दिखा दो। आपको किसी अहमदी ने इसका जवाब नहीं दिया है? नहीं, इसका किसी अहमदी ब्रॉड पे आपको इसका जवाब नहीं मिला है? कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, कोई जवाब बिल्कुल। आप दे दें जवाब, आप सामने बैठे, आप जवाब दें। बहुत है, चलें देंगे आप सामने बैठे, आप दें जवाब। नहीं, अगर आप कहते खुदा जानते हैं कि मैं मिर्जा साहब के बारे में लानती मौत निकाल के दिखाऊंगा आपको कि मिर्जा साहब ने अपने लिए लानती मौत का लफ्ज लिखा है आपकी किताबों में, हमारी किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा।
اچھا وہ بتاتے ہیں آپ کی کتاب میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، آپ بتا دیتے ہیں. آپ میں آپ کو نکال کے نذیر صاحب اتنی دیر ہو گئی ہے، کب بتائیں گے؟ بتائیں. ذوالفقار صاحب 2 منٹ دیو، راجہ صاحب 2 منٹ چپ کر جو جوزف پٹی صاحب ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ. 130 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਿਗ ਹਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਮਿਲੇਗਾ. ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸਭ ਕੁਝ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਿਲ ਜਾ. ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਬੇਸਬਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਲਾ. ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਸਰਾਜੇ ਮੁਨੀਰ ਹੈ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 23. ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ मिर्जा साहब कहते हैं कि इस जगह बजाय यहूद हनूज कोशिश करते रहे और इल्हाम ये मायने कि ऐसी जिल्लत जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा. देखो इस वाक़ये ने ईसा का नाम इस आजस पर चस्पा कर दिया है. ये लानती मौतें सारी मिर्जा साहब के ऊपर चस्पा हो गई थी. लानती मौतें सारी मिर्जा कादियानी के ऊपर चस्पा कर दी खुदा ने. آپ کہتے تو حوالہ اسکرین کے اوپر لگا دیتا ہوں میں. لاؤ جی لاؤ، مہربانی کرو پٹی صاحب، انج گل نہیں کرنی. چلو جی حوالہ لا دینے اسکرین پہ. نذیر صاحب انج بغیر حوالے تو گل نہیں کرتے ہیں. چلیں حوالہ لگا دیتے ہیں اسکرین پہ. نذیر صاحب نے کچھ نہیں دسیا. نذیر صاحب حوالے تو بغیر گل نہیں کرتے. پٹی صاحب انہوں کو حوالہ موجود ہے لیکن انہوں نے جیب چ. بھائی زبان کلامی کوئی بات نہیں کر لینی چاہیے، بالکل صحیح مطالبہ ہے. حوالہ پیش کیجیے پلیز. چلیں جی حوالہ لگا دیتے ہیں. اور نذیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیں. چلیں جی پڑھیں جی نذیر صاحب. نذیر صاحب جی پڑھو جناب. تسی لگایا ادھر نظر نہیں آ رہا، باریک لکھیا ہے. تسی آپ کے تانوں نہیں پڑھنا آندا؟ پڑھو جی. نہیں جی میں نہیں پڑھ کے سنا دو، پڑھ کے سناؤ. میں ہلے 2 منٹ پہلا پڑھ کے سنایا. پڑھو انہوں والے وہ اپنے مرزا صاحب دی کتاب کم از کم پڑھ دو. پڑھو جی نذیر صاحب. آپ کی تو ڈیمانڈ نہیں ہوتی. گل سنو، پہلے پڑھ کے سنایا تھا، ہن تو کی ہو گیا. نکالے یہ حوالہ اور پڑھیں، نکالے یہ حوالہ پڑھیں. وہ آپ کو حوالہ نکال کے سناؤ کی مسئلہ ہے کا پڑھیں اس کو. ہاں جی پڑھو نا. تانوں کوئی پہلے تسی بائبل نہیں، یہ حد ہو گئی. یہ بائبل ہے، یہ بائبل ہے. جوزف صاحب کون سی ڈائری سے ہے یہ؟ سراج منیر کا حوالہ ہے جی. پڑھیں نذیر صاحب. برائے نے احمدیہ کا وہ الہام یا عیسیٰ انی متوفی کا جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے، اس کے وقت خوب معنی کھلے. یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس جگہ بجائے حنود کوشش کر رہے تھے. اور یہ الہام کہ یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا. دیکھو اس واقعے نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر کیسے چسپا کر دیا ہے. یہ لعنتی موتیں ساری مرزا صاحب کے اوپر خدا نے چسپا کر دیں. ساتھ انہوں نے قرآن کا حوالہ لگا دیا یا عیسیٰ انی متوفی کا. او گل سنو، ہن پورا حوالہ پڑھنے سے ذکر کی ہو رہا ہے بھیا. ذکر ہو رہا ہے، آج پڑھ لو نا پورا. آج دے لوگوں نے بھی وہی چاہا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نو جس طرح اتھے انہوں نے کیا سی کہ کی کیا سی بھئی. میں نے کسی مخالف کا حوالہ دیا آپ کو؟ پیر مہر علی شاہ کا حوالہ دیا ہے؟ نہیں یہ کہ کیڑی جلد کا حوالہ دیا آپ کو؟ ٹیروڈر کیڑی جلد ہے؟ جادو وہ جڑا سر چڑھ کے بولے اے مرزا صاحب جلد نمبر 21 ہے، جلد نمبر روحانی خزائن، جلد نمبر 21 جی 21 ہے تے. اچھا جلد نمبر 14 21 نہیں ہے، جلد نمبر 14 ہے. 14 سوری 14. تے صفحہ نمبر کی ہے؟ صفحہ نمبر کی ہے؟ 23.
ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ? ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਉਹ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 14 ਦੱਸੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ 12 ਜੀ 12 ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਹੈ तुम्हारी जनाजा तो नहीं है। ਇਹ रूहानी खजान जिल्द 12 है या 14 है? 12 जी 12 है। अच्छा 12 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਸਹੀ। ਰਾਜੇ ਮਨੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ। 14 ਹੈ ਕਿ 12 ਹੈ? 12 ਜੀ 12। हाँ जी 12 है। ठीक है जी। अब कश्मीरी साहब जी लामा साहब वो कहते ने ना कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? जे ये कसरे सलीब करन जो नहीं ते मसीहत दा दावा वापस ले लेन, मसीह मौद ते ओ सलीब अज वेखी ते चमका मारदी पई है। नहीं सलीब ते कमाल कर देता है, सलीब ने दुनिया ते कमाल कर मैं कह रहा सलीब ने कमाल किया जी। ते मिर्जा साहब सलीब है ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੈਡ ਲੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਜਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਸੈਡ ਲਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਰੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਬਈ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਲੀਬ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਹਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦਸੀਏ ਕਿ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਿਸਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ। बुराहीन अहमदिया का वो इल्हाम यानी या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का जो 17 बरस से शाया हो चुका है, इसके इस वक्त खूब मायने खुले, यानी ये इल्हाम हज़रत ईसा जब यहूद उनके मसलूब करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। समझ आइए आपको? जी। और इस जगह बजाय यहूद हनूज की कोशिश कर रहे हैं आजकल के भी, और इल्हाम के ये मायने है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। देखो इस वाक़े ने ईसा का नाम इस आजिज़ पर कैसे चश्मा कर दिया है। इस्लाम यानी कि मिर्ज़ा साहब को लानती मौत दी गई है, ये कह रहे हैं? नहीं, ये कोशिश ये भी कर रहे थे, आज इस दौर के मुसलमान भी कोशिश कर रहे थे कि उनको जो है ना वो मौत दी जाए, इसी तरह मारा जाए, और अल्लाह ने बचाना है। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया, इसी तरह मुझे भी उसी रंग में ये इल्हाम करके मुझे उनसे मुमासलत दी है। ये बात, और आपको सुभान अल्लाह मुसलमानों के साथ मिलकर आगे मुसलमान हो गए आप। और ये लानती मौत ये सारी जो है ये मिर्जा साहब के ऊपर चिस्पा कर दी लानती मौतें। आगे भी पढ़ो। चलो सुभान अल्लाह तुम्हारे इलम पढ़ो अगे। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਈ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ हो गया। लानती मौतें क्या, ये मुझे पता था ये करेंगे। अब ये लानती मौतें क्या थी, मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। खोलो जी जरा रूहानी खजान जिल्द 6। अच्छा इस इलाम में समझ नहीं गल समझ आ गई की फरमा रहे भाई उनमें तो अंदाज सुनाना है लानती मौतें केड़ियां सन। झूठ बोलन में ओए दोवें यहूद और नसारा एक जैसे हो गए, मुसलमान थे तुसी जिल्द खोलो, जिल्द चलो 6 मिनट खोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गया। मैं आज इस बराड़ ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होंदे देख रहे हैं कि दो जुतियां दिखाइयां सन। आज दो मैं गवाही देंदा कि आज दो जुतियां बराबर हो गई हैं, यहूद और नसारा दी तरह उम्मत मुस्लिमा
اور یہود و نصارہ کی طرح دونوں ایک جیسے ایک خیال کے ہو گئے جلد کھولو نا، 6ویں جلد کھولو نا. او چھڈو اے دیکھو جڑے اے گل لکھی دی اے تے غلط بیانی کر رہا ہے، او کس طرح مروڑ کے بیان کر، او تے لکھا ہو رہا 10 ہو رہے ہیں. او بھائی تے اس دوجا حوالہ رکھیا ہے نذیر صاحب، کیوں پہ پریشان ہوندے ہو؟ دوجا حوالہ رکھیا ہے واسطے. تیرا بھائی تینوں کہہ گیا کہ تو فتنے باز ہے گا، تیرا بھائی تیرے تے فتوی لگا گیا، کرسچن بھائی تیرا بھائی تیرے تے فتوی لگا گیا کہ تو فتنے باز ہے، فتنہ پھیلان والا وہ بندہ ہے. انہاں دے بارش نہیں، وہ دوجے بندے دا کہہ کے گیا کہ وہ انج کردے نے، انہاں دے بارش نہیں، میں ہونے بلا لینا، تھلے بیٹھے نے بلاواں نے، خیر جو بلانا انہوں تے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری ہو گئی ہے. میں نے اب دیکھ لیا، یہ دیکھیے حدیث پوری ہو گئی ہے کہ دو جتیوں کے دکھائی دی. مسلمان یہود و نصارہ کا رنگ اختیار کریں گے، اے رنگ آج دو آنے ایک جتی بنے دینے، ایک رنگ ایک رنگ. دیکھو مسلمانوں یہ مسلمان یہود و نصارہ ہو گئے. دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہو گئی. رسول اللہ قربان جاؤں میں اللہ کے رسول پر جس کے لیے کائنات سجائی گئی ہے. یس میں گواہی، اب میں اپنی آنکھوں سے کانوں سے سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ دو جتیاں، یہ دو جتیاں، یہ براڈ پہ دو جتیاں بیٹھی ہیں. میں گواہی دیتا ہوں یہ دو جتیاں برابر ہو گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوری ہو گئی. قربان جاؤں میں آپ پہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. 6ویں جلد کھولو. عامر بھائی بولن دو سنو، دو جتیاں وہ جب تھک جائے گا پھر حوالہ پڑھ کے سنا دیں گے انہوں. ان کو بولنے دیجئے، میوٹ مت کیجئے کوئی بھی، ان کو بولنے کوئی دیجئے. نہ میوٹ کرو، بولن دو انہوں جڑا سپ کڈنا کڈ لین. دوڑ گیا بھائی جان آپ ان کو بولنے دیجئے تھوڑا سا. وہ تو دماغ ہی چل گیا. تو بھائی ایسا ہی ہوگا نا بھائی، آپ اسے سلیب دکھائیں گے چمکتا ہوا تو کیا ہوگا پھر؟ ہوش اڑ جائیں گے نہیں بندہ بھائی. آپ لوگوں نے منع کرنا ہے اس طرح کی حرکتیں مت کریں. تھوڑا سا کسی انسان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بھائی. وہ تو یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ سلیب ٹوٹ گیا، آپ جو سے سلیب لٹکائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہاں تک درست ہوگا؟ وہ تو واپس آ جاؤ. نذیر صاحب آ جاؤ، اعلان دی موتاں کیڑیاں ہم تانوں کڈ کے بنانیاں نے. ایسا مت کریں. وہ جتنا بھی شور شرابہ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا کرنے دیجئے. دو کو سیٹاں خالی رہن دیا کرو. پاکستان مسلمانوں نے اسے اتنے نہیں بہانا، سا دوجے نے اتنے لے کے آنا. مسلمان دے پہلے مسلمان نے جب بھٹکے انہوں لے کے آنا ہے. ویسے راجہ صاحب آپ سن رہے ہیں؟ راجہ جی آپ ہیں؟ راجہ صاحب بزی ہونے اس ویلے. جی بالکل. میں اچھا آپ ہیں تو بھائی میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ویسے وہ سلیب ٹوٹی ہوئی تھی کہیں سے کہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. وہ تو بڑی چمکیلی تھی اور بڑی لش کر رہی تھی. ٹوٹی نہیں تھی کہیں سے، کہیں بھی ٹوٹی نہیں تھی، ضرب بھی نہیں آیا کہیں. تو یہ کیسے توڑا انہوں نے؟ کب توڑا؟ جھوٹوں سے، شوشے، جھوٹ، پاکستان پر الزام تراشی، پاکستان کو بدنام کرنا، پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل پریس کانفرنسیں کرنی. اچھا کرسچن کے سامنے بیٹھ کے بھی نا مسلمانوں کو گالیاں دینا شروع ہو گیا. مرو ہوگا وہ ادھر وہ تو پج مسلمان، او مسلمانوں بھائی مسلمان تو کی کر رہا ہے. بٹی صاحب ہاں جی، یہ جو آپ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس میں نا وہ بریک بات لکھی ہوئی ہے. تو یہ موٹے دماغوں کو سمجھانے کے لیے نا پہلے یہ پیش کیا کریں، اس کے بعد وہ. نہیں اصل میں 6 نمبر جلد 6 اس کے بعد 12. ہاں جی، نہیں پہلے وہ پیش کرنی پڑے گی. جب یہ کہیں گے نا جناب لعنتی موت دکھاؤ کیا ہے، تو پھر یہ لکھا ہوا تو ہے روحانی کے جلد 6 کے اندر کہ تمام بدکاروں لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو. عبداللہ تھن کی موت دکھا دیں گے، ورنہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنتی موت چسپاں ہوتی ہے. 6-12 تو 5-12. اچھا عامر رضی صاحب سنیں، یہ کیا ہی اچھا ہوتا غلام محمد قادیانی کہ ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں قرآن، وہ کہتے ہیں وہ میں ہوں، پیشنگی ہوں، وہ سارا اپنا. بھائی باقی جو سلیب ہوا سارا کچھ ہوا، آئے دعوت و تبلیغ کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں، دوسری شکل میں آیا ہوں. اس میں کون سی بری بات تھی؟ بات ہی ختم کر دیتے ہیں کہ بھائی میں وہی ہوں. نہیں، جہاں گالی دینا ہوتا ہے، جہاں حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہوتا ہے، تو پھر عیسیٰ ابن مریم کو وہی مانتے ہیں.
जहां जो है हजरत ईसा के बारे में कोई अच्छी बात है वो कहते हैं मैं हूं। ये किस तरह? पीर साहब जिधर आप मेरी बात समझ गए? मेरा नाम, वो तो कहता है कुरान ने अगर मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। मतलब कुरान में जहाँ जहाँ इब्ने मरियम आया वो मैं ही हूँ। हाँ, तो इसका मतलब है वो गालियां और जो भी सलीब है वो क्या कहते हैं जिल्लत की मौत जो भी वो अपने बारे ਲੋ ਜੀ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ 10 ਅਰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਲੈ ਜੀ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। शर्त लगाओ मिर्जे दे 4 अरब सुट दो। का बुखारी का शर्त नाम ले लो। जोसेफ है ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ, ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਜੋਜ਼ਫ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਜੋਸਫ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਜੋਸਫ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੋ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜੋਸਫ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਜੋਸਫ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਜੋਸਫ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਜੋਸਫ, सिर्फ 5 मिनट दे आजे। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸਫ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਮ आपने कहाँ से पढ़ा है कि जो सिर्फ सलीब के ऊपर लटकाया जाए और मरे ना उसको मसलूब नहीं कहते? ये आपने कहाँ से पढ़ा है कि जो सलीब के ऊपर मरे वही मसलूब कहलाया जाता है? नहीं आप, और साथ ही साथ ये आपने लानती मौत वाली जो बात की है, ये लानती मौत वाली बात आपने कहाँ से पढ़ी है? नहीं, लानती मौत नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। बचाया है। नहीं, बिल्कुल लानती मौत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाइबल का, अकीदा ही नहीं है, लानती मौत का लफ्ज ही नहीं है बाइबल में। हम कब कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि नहीं हुई है। आपने भी कहा है कि जी वो लानती मौत थी इसलिए होने नहीं दी। नहीं अल्लाह, ये अल्लाह ना करे, और कोशिश की लानती मौत मरने की, अल्लाह ने नहीं मारने दिया उनको। उधर भाई लानती मौत का लफ्ज कहाँ लिखा हुआ है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ओ उनके अकीदे के मुताबिक यहूद का नहीं था। कहाँ लिखा हुआ है? मौत नहीं है, ये लानती मौत उनके नहीं लिखा हुआ कहीं पर, पूरी बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ लानती मौत का लफ्ज। मतलब है अभी आप अपने ही उसके दीन और मजहब से हट गए, तो हम क्या कहते हैं? मैं क्यों हटूंगा? मैं तो वो बात कर रहा हूं। आप भी इनके साथ मिल गए, आप बल्कि नहीं कि आप इनकी बात कर लें, ये आपकी बात कर लें, एक नया दीन बनाए आप लोग। नए दिन को छोड़े, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 31,102 आयात मुबारक हैं बाइबल मुकद्दस की। एक आयत ला के दे दें जहाँ पे कहीं लिखा हो लानती मौत लफ्ज। नहीं मसीहत भाइयों का कीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए 3 दिन के बाद। भाइयों को छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लानती मौत का लफ्ज निकाल के दिखाएं पूरी बाइबल में से। क्रिश्चियनिटी का ये अकीदा है कि नहीं? उन्होंने मौत हमारे लिए कबूल की, कुफारा अदा किया। ये भाई मैं आपसे लानती मौत की बात कर रहा हूँ। मैं लानती नहीं मानता भाई, मैं लानती नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ लानती मौत का पूरी बाइबल के अंदर लफ्ज मौजूद नहीं है। भाई वो क्यों उसको मौत मारना चाह रहे थे? ये कि इसलिए ताकि वो गलत साबित, लानती उनका कीदा था ना। ये तो आप कैसे कह रहे हैं? ये कैसे क्या आप बात कर रहे हैं भाई? कहाँ है कोई लिखी पढ़ी लिखी को बात बता देंगे, कोई हवाला दे देंगे, चले अभी बाइबल में से निकाल लेते हैं। मुसलमान को कहेंगे वो निकाल देगा। अच्छा चलें, ये तो अभी मैं ये जो है ना 130 साल से आपको सुनाते आ रहे हैं, अभी तक आप लोग हर रोज बैठते हैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। 130 इतने आ गए 130 साल हर रोज अगे सानू दस रहे सी, हुणे ना दस रहे। और हर 130 साल से आप पूरी बाइबल के अंदर ना, पूरी बाइबल के अंदर ये कई लोग ऐसी बकवास करते हैं। मैंने उठा ली। पूरी बाइबल के अंदर लानती मौत का लफ्ज नहीं है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को चैलेंज किया है कि लानती मौत का लफ्ज निकाल के दिखाओ पूरी बाइबल में से। लानती मौत कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पूरी बाइबल के अंदर। इवन आप तालमुद भी पढ़ लें, वहां पर भी किसी ने कोई लानती मौत नहीं लिखा हुआ। नहीं, ये यहूद का कीदा था, ये यहूद का कीदा है। तो सलीब को कहीं पर उन्होंने कर्स डेथ या लानती मौत कहीं नहीं लिखा, उसको कैपिटल पनिशमेंट लिखा हुआ है। इन्होंने पता नहीं कहां से, मिर्जा साहब ने भी ये लानती मौत, हालांकि नसीम दावत सफा नंबर 23 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहते हैं ये लानती मौतें जो थी ये सारी हजरत ईसा के ऊपर जो चिस्पा थी ये मिर्जा साहब के ऊपर चिस्पा हो गई हैं। तो लानती मौत तो मिर्जा कादियानी साहब थे। आप जो है ना, आप इनकी बात करें, ये आपकी, आप इनके नबी, मैं कह रहा हूँ लिखा ही नहीं है जी, लानती मौत का लफ्ज ही कहीं नहीं लिखा हुआ। इनकी रहनुमाई करें, चले इनको बताएं नहीं लिखा हुआ। भाईजान मैं तमाम मुसलमान, जोसेफ क्रिश्चियन नहीं है, जोसेफ मसीहानिक है। जोसेफ आप वो बात ना किया करें जिस बात का आपको पता ना हो। आप तो क्रिश्चियन है ही नहीं, आप तो मसीहानिक है।
ये देखिए ये कॉल आया है आपका मर्ज़ई भाई। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ठीक है। हाँ ये क्रिश्चियन हूँ। बताएं भाई, क्रिश्चियन भाई आप आप खुद हैं। क्रिश्चियन नहीं है जोसेफ साहब, आप मसीहानिक है यहूदियों की। मैंने तो अपने आप को सुन लो जी। क्रिश्चियन कहा नहीं, आपसे दाल मैं बाद में मुर्गी है। बात करूंगा इधर आप ही। सुन लो भाई, सुन आप लो, नजीर उससे साहब सुन लो मुझे भाई। जरा लानती मौत का लफ्ज निकाल के दिखाएं। आप उसको क्यों उतारा है, वो आपको बताता ना, आपका भाई आया था, क्यों उतारा है आपको? इतने मैं तो जुर्म कह रहा हूँ ऊपर आपसे, रहने बैठने दो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लानती मौत का बंदे दा लफ्ज सानू तारफ नहीं, वो पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ मरज़ई है अपना कि कौन है, नहीं नहीं, कौन है अब क्यों तुम लोगों ने भगाया उसका? वो आपको जवाब वही क्रिश्चियन वो था ना, नहीं मैं बताता ही आपको। भगाया ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ हाँ, भगाया वापस ले के आओ, क्योंकि- आमिर साहब वापस ले भाई के आओ, ਲੈਣੇ वो ਆ दसेगा। ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਮੌਕਾ नहीं नहीं ਦੇ नहीं, मैं वो दसेगा, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਦਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਹਬ ਹਾਂ। ਜੋਸਫ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜੋਸਫ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੰਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਚਲੋ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਸੀ ਵੇੜਾ ਹੈ। हाँ नहीं नहीं, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ? डरो ना डरो ना डरो ना, शाबाश इन्हें वापस आमिर भाई, लाओ। कौन है मैं नहीं जानता कौन है ये बंदा। बहरहाल पहले ये जो भी बात चल रही है उसका तो जवाब दे दें। शाबाश हाँ, पहले तो शाबाश बात शाबाश, करो, वो देगा, मैं वो देगा। मसीह के ऊपर आपने जो इतनी बड़ी इतना बड़ा जो झूठ बांधा उसका जवाब नहीं किसने है, दिया? ये है, वो बताएगा, उसको वापस लाओ। शाबाश शाबाश, भगाओ मत, वापस लाओ, 1 मिनट में वापस बात लाओ, आप कर रहे हैं, वापस लाओ। बताएगा ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਈਡੀ ਕੋਈ। हाँ वापस लाओ। ਮਰਜ਼ਾਈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ। अच्छा भाई वापस ले आओ। सुनिए, ना, मेरी बात तो जाहिर साहब, सुन जाहिर लीजिए। साहब उस बंदे को वापस लाओ, वो मैं बताएगा। अभी ले आता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ले वापस आता लाओ, हूँ। भगाओ मत, डरो सुन मत, लीजिए, वापस सुन ले लीजिए। आओ, वापस ले आओ, शाबाश। 1 मिनट मैं ले आता हूँ, सुन लीजिए। प्यारे मुसलमानों मत डरो, शाबाश। बाहर नहीं नहीं, ये पहले लानती मौत का जवाब सुन देंगे तो पहले, लीजिए। इसके बाद वो की देगा। बात होगी। वो नजीर साहब देगा। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए नजीर साहब। अभी फैसला मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी जी चलो। अभी जनाब, जोसेफ साहब यहाँ पर 20 नहीं बल्कि 50 आदमी ला सकते हैं। वो गवाही देंगे कि जोसेफ मसीही हैं। क्या वो 50 आदमी ला सकते हैं? ये जोसेफ बच्चों वाली बातें पीर साहब आपको भी तो भाई जेब नहीं बच्चे देते, वाली बच्चों बात नहीं है। बातें हर जेब आदमी नहीं आएगा देती। कल कोई आएगा ना, कहेगा ना, वो पीर साहब पता भागे नहीं। नहीं, पीर साहब भागे ऐसे नहीं। नहीं, आपका ऐसा मकाम नहीं है मर्तबा भाई। अच्छा है। भाई आप भी जोसेफ को बच्चों हम वाली बात जानते ना हैं, करें। वो बरोड नहीं, चलाता है और भागे मत, कहीं सारे भागे मसीही मत। उनके या साथ जोसेफ की बैत होते करें, हैं, आप लोग गुफ्तगू सारे करता जोसेफ है। की ये बैत कौन है, इसको करें। हम नहीं जानते भाईजान। पीर प्लीज पीर साहब इनको मौका चाहिए था भागने के इस्लाम लिए, ये छोड़े, मौका इस्लाम इनको छोड़े, मौका मिल जोसेफ गया। जोसेफ 50 नहीं बल्कि 100 आदमी ला सकता है। मेरा सारे- दावा है वो लाएगा। सारे मुसलमान क्या तुम्हारा जोसेफ वो की बैत साथी करो। लाएगा 100 आदमी? ਭਾਈ ਉਹ 150 ਕਿਉਂ ਲਿਆਣੇ ਆ? ਐ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਲਿਆਓ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਵੜ ਗਈ। जोसेफ की ਉਹ बैत ਕਸਰੇ करो। ਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। इसको ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ मानो। नहीं मनी नहीं, वो जोसेफ मसीह की भाई को नबूवत बुलाए, मानो। वो क्रिश्चियन को बुलाए। शर्म करो, जवाब दियो ਉੱਥੇ। अच्छा जोसेफ साहब ਨੂੰ ਦਿਓ दौड़ाया ਜਵਾਬ, क्यों ਕਸਰੇ है? ਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰੋ ਨਾ। क्यों दौड़ाया है फिर? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਸਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ मौत ਇੱਥੇ? का जवाब दे दे खाली, ये कहाँ से पढ़ा आपने? ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ये क्यों कहाँ दौड़ा से देता पढ़ा है तुसी? आपने? लानती मौत मसाया के बारे में कहाँ से पढ़ी है आपने? ये अभी बताते ना, उसको बोलने देते ना मेरे भाई। वो बोलने आपने देते ना। बात की है, उसने तो नहीं ना की हो। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ। ਵੀ- आप ਉਹ ਵੀ बताएं। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ? ਇਹ ਦੇਖੋ। ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਦੀਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਐ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਪਈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੋ, ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਮੈਂ ਕਸਰੇ ਸਲੀਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਦ ਉਹਦੇ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਈ ਯਾਰ, ਓਏ ਆਈ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। सब ईसाई हो जाओ, ईसाई कसरे सलीम। अच्छी है, अच्छा मजहब है, इख्तियार करो। सारे नजीर साहब और नजीर साहब हौसला करो। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है? मिर्जा साहब ने सारा करवाया है। समझाओ इनको नजीर साहब को। ईसा अलैहिस्सलाम अफजल नबी हैं, सारे उसको मानो, उसकी बैत आखिरी नबी हैं, अफजल नबी हैं, ज्यादा खून उनका बहा है अल्लाह की राह में, सारे उसकी बैत करो, शाबाश मुसलमानों। अच्छा नजीर साहब वैन पाना बंद करो, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਵੋ। बात है, ਵੈਨ ਪਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਰਦ ਬਣੋ, ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਵੋ। ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਏ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੋ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੈਨ ਪਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। नजीर साहब, यहूद अकीदा सी, यहूद ये देखो, अच्छा इसका हवाला दें, इसका हवाला मैं मांग रहा हूं आपसे। हाँ जी नजीर हवाला भाई देगा देखो, आपको। नजीर भाई वो भाई जितनी को तारीफें सुन लीजिए नहीं, थोड़ी उस भाई को बात। नीचे क्यों उतारा आप लोगों ने? भाई को मैं नीचे बताता उसका हवाला हूँ, दें। सुन लीजिए।
देखें नज़ीर साहब, जितनी तारीफ हज़रत ईसा की कुरान और हदीस में हुआ है किसी और नबी की हुई नहीं। जब हम तारीफ करते हैं आप कहते हैं जोसेफ को नबी मानो, नहीं वो हज़रत ईसा की तारीफ अल्लाह ने की है। हम तो करेंगे ही करेंगे, तकेंगे भी नहीं। अफजल नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम सब नबियों से अफजल नबी हैं आपके मुताबिक। और भाईजान अल्लाह पाक ने जा बजा, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी सूरत नहीं होगी, बेशक गालिबन कोई एक यक्का दुक्का जो सूरत होगा कि हजरत ईसा का जिक्र नहीं है। क्या हुआ? और इसी तरह कुतुब हदीस आप पढ़ेंगे जा बजा हजरत ईसा का जिक्र है, किसी का जा बजा हजरत ईसा का जिक्र है। पीर साहब ठक ठक सुनार दी तो एक सट लोहार दी, समझ आई? कुरान ने भी ठक ठक किया और एक सट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के म्यार को बताया है, समझो। कहाँ गुस्ताखियां करते हो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन सी गुस्ताखी की? हम तो कहते हैं हजरत ईसा की पीर साहब जोसेफ भाई को बात करने दे। पट्टी साहब गाल करो तुसी। रसूल पाक नज़ीर साहब वो दलाइल और कुरान किधर है? तो वो जो अभी आपने कहा कि यहूद का ये कीदा था, मकाम बहुत बुलंद है, उसके जिक्र की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो मकाम बुलंद है जिसका बहुत बुलंद उसका। और ठीक है। और नज़ीर साहब जो अभी जो बात हो रही है उसका तो बता दें। आपने कहा कि यहूद का ये कीदा था कि सलीब जो है वो लानती मौत है, ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये भाई वो उस भाई को बुलाओ जो उसको क्यों वापस वो बताएगा। अच्छा एक मिनट पट्टी साहब, चलो पट्टी साहब बुलाओ भाई को। एक मिनट अच्छा नज़ीर साहब ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੋਨੀਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਲੀ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਹੁਤਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਅਲੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਸਫ ਦੈਰੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਸਫ ਦੈਰੀਆ ਹੈ। ਜੋਸਫ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੋਸਫ ਦੈਰੀਆ ਸੀ। ਜੋਸਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਰੀਆ, ਉਹ ਆਪ ਦੈਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗਾਰ ਆਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈ, ਨੱਸ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਟੁਰ ਗਿਆ। हाँ बिल्कुल ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ चले नज़ीर साहब अब बता दें, आपने बात शुरू की थी, अब बता दें कि आपने ये बात कहाँ से पढ़ी है? बता ये पढ़ी है सारी, वो भाई ने बताना था, आपने उसको भगा दिया। उसने बताना है आपको? नहीं आपको वो आपका उस्ताद है, उसने आपको बताया ये बात? आप उसने अगर आपको बताया तो कोई हवाला तो दिया होगा ना? नहीं है, उसने कहा आप असली क्रिश्चियन नहीं है, उसने कहा भाई वो आपने जो हवाला, आप ये हवाला आपने नहीं देना, इसका मतलब है आप जिंदगी में दैरिया रहे, कोई मतलब भी आपका नहीं था, आपका क्रिश्चियनिटी के साथ ताल्लुक है। तो शेख बटालवी ने भी कही थी ना कि ये मिर्जा साहब जो है ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं है। डॉक्टर मार्टिन क्लार्क ने और अब्दुल्ला आतम ने मुनाजरा कर ही लिया था ना। आप तो बुराहीन अहमदिया का रिव्यू किसने लिखा था? आमिर नज़ीर साहब बुराहीन अहमदिया का रिव्यू निकालना करो, उसी हवाला दिलाओ हवाला। सुने आमिर भाई हवाला लवाओ ना, देखो लो एवी टाइम वेस्ट कर देने, इधर उधर दी गल्लां कर देने, ए टाइम वेस्ट कर देने, हवाला लवाओ ना। किसने, आमिर नज़ीर साहब किसने फरमाया था कि बुराहीन अहमदिया कुरान के बाद लिखी गई सबसे बेस्ट किताब है? किसने कहा था? किसी ने भी ये बात कही, झूठ बोल रहे हैं रिव्यू बुराहीन अहमदिया का रिव्यू किसने लिखा था? कही है ये बात जो आपने कही है, मेरी बात सुनो। हाँ जी जरा बताएं। झूठ बोला है, इसका मैं 600 यूरो इनाम दूंगा आपको अगर निकाल के दिखा दे। आप 300 दे देना। अच्छा ये निकाले 300 दे देना। मैं रिव्यू मेरे पास पड़ा है, मैं अभी खोल के आपके सामने लगा देता हूं। दिखाएं जी। उसमें से अगर ये बात ना निकली 300 दोगे? नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है? 600 दूंगा। बुराहीन अहमदिया के बाद बुराहीन अहमदिया पर क्या रिव्यू है? सबसे बेस्ट किताब है रिव्यू की? नहीं मैं जो कह रहा हूँ बात, अगर कुरान के बाद कोई जिक्र है ऐसे कि अच्छी किताब ये लिखी गई है? इस तरह की बात वहाँ लिखी हुई होगी, मैं 600 दूंगा ना। निकली किस तरह की लिखी आप बताएं, किस तरह की लिखी आप बताएं। मैं रिव्यू मेरे सजे हाथ पड़े, मैं खोल देना। हाँ खोल लो जी जरा दिखाओ। आमिर भाई ये बात में कर लेंगे, पहले हवाला तो ले लें। नहीं मिर्जा साहब का मकाम मर्तबा बाइबल का हवाला ले लें। एक झूठ के बाद राजा साहब दूजा झूठ शुरू हो जाते हैं। गल सुनो ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਉਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ के उलमा मिर्जा साहब ਦਾ वजू कराना सादा समझਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? नज़ीर साहब फिर मैं ना ही समझूं, हवाला नहीं देना। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। तो फिर आपने बात क्यों की थी ये, जब आपके पास हवाला नहीं था? तो
ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੌੜਾ हवाला भाई ने क्यों बताना है? नहीं, मैंने तो बाइबल नहीं पढ़ी थी ना, और नहीं पढ़ी थी तो फिर आपने जब बाइबल पढ़ी नहीं है तो फिर आपने ये बात क्यों की आके? ये है, ये अटल बात है, ये तो कहाँ लिखी हुई ये बात है? ये अटल बात कहाँ लिखी हुई है? ये वो लिखी हुई सारे आपको पता है। कहाँ? मुझे नहीं पता ना, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे नहीं पता ना क्रिश्चियन है भाई? आप कैसे क्रिश्चियन? कहाँ भाई, कुछ बात लिखी नहीं है तो वो कहाँ से देखूं मैं? वो उनका फिर वो यहूद उनको क्यों ये मौत देना, सलीब की देना चाह रहे थे? यही तो भाई मेरा मुद्दा ये है कि आपने कहा है सलीबी मौत एक लानती मौत थी, ये बात आपने कहाँ से उनके पढ़ी? अकीदे में था। अच्छा, ये फिर कहाँ लिखा है उनके अकीदे के अंदर? उनके अकीदे के अंदर तो सलीब थी नहीं। मैं हवाला दे दूंगा, उनका हवाला दे। चले हवाला दे। दोस्त मैं हवाला देता हूँ, ढूंढ के दोस्त है वो, अभी मेरे सामने नहीं है, जैसे मिलेगा मैं आप इधर ही ब्राड पे, आप इधर ही हो ना, कहीं जा तो नहीं? मैं इधर ही बैठा हूँ, चलो हवाला ले। बिल्कुल अभी एकदम आपको ला कर देते हैं कोई जी, ला के अमर साहब अगली बात करें, वो 300 यूरो मानते हैं, फिर अगर वो मैं कहता हूँ रिव्यू से ये 300 मान ले, मैं 600 दूंगा अगर ये वाला निकले। 600 हमारी तरफ से, 300 आपकी तरफ से। अच्छा नहीं, आमिर साहब रिव्यू और निकालें जरा, रिव्यू पढ़ लेते क्या लिखा है। मुझे निकला वाला फिर नहीं, हवाला रिव्यू में क्या लिखा हुआ है? पैसे निकाल लो ना। जो बात पहले की है वो मैं बताऊंगा क्या लिखा हुआ है। अगर जो आपने बात की है ये निकल आई, मैं 600 यूरो दूंगा। नहीं मतलब उसमें अच्छा चलें जी, वो होगा, आगे पीछे अल्फाज होंगे। मैं कहता ना, अगर बात निकली 300 दोगे। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੀਫਾ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ 300 ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਈਏ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਯੂਸੁਫ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਹੀ ਪੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਬੈਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ ਭਾਓ ਜੋਸਫ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਕੁਰਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਸਰ ਸਲੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਸਰ ਸਲੀਬ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ? ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਆਵਣ ਤੇ ਕਸਰ ਸਲੀਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਚੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਲਓਗੇ। ਖਲੋ ਜੋ ਨਾ, ਰਸੂਲullah ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖਲੋਤਾ ਦੀ ਕਸਰਤ ਸਲੀਬ ਕਰਕੇ ਬਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਬ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਓ, कसरे सलीब का किसी हाल देख लिया है? अभी 2 मिनट पहले इनसे मैंने पूछा है कि वो हवाला कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। नहीं जो सुनो, सलीब है जे कोल नहीं, सुनो गल सुनो। हाँ जी, गल ਉਹ ਸਲੀਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਲੀਬ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਲੀਬ ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਯਹੂਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਲੋ। ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, 2 ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 2 ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਝੂਠ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਦਾ? ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, 2 4 7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤਰੋੜ ਦਿਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਲਫਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟ गई है। जोसेफ साहब कह रहे कहाँ टूटी है, वो गले में लटका है, वही टूटी का। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਲੀਬ ਤੋੜਨਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਨਾ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਲਿਓ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਜ਼ਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਈਸਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਈਸਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਦੌੜੋ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਧਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ, ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਓ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਓਏ, ਉਹ ਸਲੀਬ। हाँ यही सलीब ये टूटी तो नहीं है भाई। वीडियो तैयार करो। कुरान ने ऐ सलीब दसी सी, तसलीस ऐ दसी है, कसर करनी सी। कुरान ने ऐ तसलीस दसी है। वीडियो ऑन करो मुंडियो, वीडियो ऑन करो तो कमेंट में ऐ देख लो भाई, ऐ देख लो, ये है वो मुसलमान। कसर करनी सी ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि ਉਹ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ अच्छा भाई ये कहाँ से टूटी हुई है? टूटी तो नहीं है, कहाँ टूटी है ये? इसलिए तुम लोग ना कुरान को समझ रहे हो, ना कुरान को समझ रहे हो, ना दलाइल को समझ रहे हो। टूट गई तुम्हारी सलीब। इस वजह से तुम यहूद नसारा के साथ खड़े हो कि ये सलीब नहीं टूटी, देखो लोहे वाली सलीब नहीं टूटी। वाह 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 वाह, क्या बात है। सलीब टूटी, तुसी आके टूट गई सलीब। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ते फिर कुरान नाउज़ बिल्ला नहीं तोड़ सका 1400 साल पहले जेड़ा कीदा सूरत काफ विच दस्या गया है, उन्हें भी नहीं तोड़ी। कुरान ने भी सलीब नहीं तोड़ी, कुरान ने भी नहीं तोड़ी सलीब। क्या बात है मुसलमानों, कुरान ने ते क्या ईसा अलैहि सलाम, क्या बात। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਮਕਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਚਮਕਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ। ਚਮਕਾ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਲੀਬੀਆ ਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਏ। ईरान देखो, ईरान विच ऐसे हाँ ईरान ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਦੀ। ਇਹ ਸਲੀਬ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੀਬ ਦਿਜਾਲ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਚਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੀ ਚਮਕਾਰ, ਇਹ ਚਮਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। اے اپنی مسلمانوں نو چمکار دکھاؤ، دیکھو مسلمانوں یہ تلوار ہے عیسائیت کی جو تم پر چل رہی ہے، جو تمہارے گلے کاٹ رہی ہے، شیطان کو آگ لگ رہی ہے، جو تمہارے اعضاء کاٹ رہی ہے، یہ سلیب ہے، یہ تلوار ہے۔ نذیر صاحب ایک منٹ ہولڈ رکھیں، انہاں نو اگ اس گل لگ رہی ہے کہ انہاں نو ناکامی اپنی نظر آ رہی کہ مرزا صاحب دا دعویٰ سی کہ میں کسرے سلیب کراں گا، اگر میں نہ کیتی تو میں جھوٹا، میں عیسیٰ پرستی دا بت نہ توڑیا تو میں جھوٹا۔ وہ پھر ظاہر ہے غصہ تو تاں چڑھدا ہے نذیر صاحب جی۔ نذیر صاحب نہیں، یہ وہ سلیب ہے جو تمہارے گھروں میں گھس گئی ہے اور تمہیں کاٹ رہی ہے، تمہارے بچوں کو کاٹ رہی ہے، تیری تے براڈ جی گھس گئی، مینوں غصہ چڑھ تمہاری ماں، تمہاری بہنوں، تمہاری عزتوں کو یہ سلیب کاٹ رہی ہے، تمہارے گھروں میں گھسی ماما ہوئی ہے۔ بہناں دا ذکر نہ کرو، پھر تسی آہنا ہے بھی تے گالم گلوچ شروع ہو گئی بندیاں دی۔ یہ چمکار دکھا رہی، یہ سلیب چمکار دکھا رہی ہے، دیکھو دنیا میں اس کی چمکار۔ مسلمانوں دیکھو اس سلیب کی چمکار جو مکہ اور مدینہ میں بھی اب تم میں نظر آئے گی۔ چمکار کیوں اتنی زیادہ ٹوٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ شام میں چمکار اس کی دیکھو، لیبیا میں، عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں اس کی چمکار دیکھو، تمہاری لاکھوں گردنیں اس چمکار نے اتار دی ہیں۔
ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। फलस्तीन में कुत्ते बच्चे उठा के ले जा रहे हैं, वो ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਲੈ ਜਾਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਭੇਜੋ ਕੋਈ। फलस्तीन किथे थे, शाम किथे थे, इराक किथे थे, क्या हो गया नज़ीर? अच्छा भाई, ये सलीब तो कहीं से कहीं भी नहीं टूटी हुई थी और मजबूत दिख रही थी। सलीब तो कहीं से टूटी नहीं थी भाई। नहीं, वो कहते हैं टूटी है। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और सब उसको मान लेंगे। तुमने मान लिया, तुमने खुदा मान लिया उसको, और भाईजान तुमने रब मान लिया उसको, आराम तुमने से रब बात मान करें, लिया। ऐसी तरह ना करें। खामोश हो जाओ, खामोश हो इस जाओ। तरह- इस तरह ना करें। इस सलीब की जीब मूंछ पालो, जीब मूंछ पालो, चुप कर जाओ। इस सलीब की चमकार तुमने दिखाई है पूरी मुसलमानों को। ये सलीब ओ है, यार उन्होंने की दिखा दिता, छोड़ दो तुसी भी। ये सलीब है। अब मिर्जा मसरूर साहब भी तो तलवे चाटते हैं ना उन्हीं के गोरों के जिनके खिलाफ वो। ये सलीब मुसलमानों को काट रही है, उनके गले काट रही है। ये सलीब है, देखो ये सलीब है। कितनी दज्जाल के बारे में कहा गया था कि वो खुदाई का दावा करेगा और तमाम मुसलमान उसकी बैत करेंगे। वही मुंडा सियालकोटी हूँ जिसे आप कह रहे थे उठाओ, ठीक है। ये कितनी अफसोस की बात है। आप के लोगों में ने किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल ही। मैं दूसरे आईडी से आया हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहील मजीद है, रियल नहीं, मैंने आपकी तस्वीर देख के ना उठा ली, इसीलिए उठाया। अगर मैंने आपके ना। किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया मेरे अच्छा, ठीक है राहील मजीद साहब, माजरत चाहते हैं अच्छा, आपको मेरी बुला के बात शुरू सुने। किया है। नजीर साहब से मेरा ये कहना है, नजीर साहब आपने जिनके मजहब के मानने वालों के खिलाफ इतनी गलीज बातें अपनी वो जो है रूहानी खजाइन में लिखी, ठीक है, और कितना वक्त की सितम जरीफी देखी है कि आप ही उन्हीं के मुल्कों में आके पनाह ले रहे हैं, आपके खलीफा, आपके सारे। और आपके जो मिर्जा साहब थे वो तो गोरों के एजेंट थे एक, हेलो। उन्होंने, हाँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कोई कादियानियों का सपोर्टर नहीं हूँ। मेरा गिला सिर्फ जोसेफ भट्टी भाई से है कि ये क्रिश्चियंस में या ये इनके साथ जो एमी कूल साहब बैठते हैं, हजरत नून और नासरी, ये फिरका वारियत फैलाते हैं। बस मेरी मेरा भाई है जोसेफ, ये मिर्जा साहब के साथ ये तनकीद करते हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मगर इनसे मेरी यही गुजारिश है, जिस टोले के साथ ये बैठते हैं ना, वो फिरका वारियत करते हैं, वो आपका आप घर उनके का साथ मसला, ना बैठा करें। उसको फिलहाल छोड़ दें। आपका हाँ, घर का तो मसला अगर यही मेरी लो जी गुजारिश कसर है। सलीब हो गई, ये हो गई जी कसर सलीब। योदा साहब सुन ले, चलो। तुसी किस लिए बैठदे हो, तुसी है बंदा, तुसी कितना फैलांदे हो, बुलांदे तुसी हो, बंदा आ गया है। वो जो उन्होंने बातें की हैं वो जोसेफ मेरा भाई है, ये कह रहा है जोसेफ मेरा भाई है। आपने कहा था लानती मौत, भाई आपकी मंजी ठोक के लानती मौत वाली आपने बात की थी। ले हवाला ले, बंदा सामने बैठा हुआ है, वो मेरा भाई है, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, वो हम आपस में कर लेंगे। बंदे से हवाला ले, अब नहीं, अब सब चुप कर जाए। अब नजीर साहब हवाला लेंगे, ये सामने जो बंदा बैठा हुआ है कि एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन, इससे हवाला लेंगे। मिर्जा ये नजीर साहब ने कहा था कि वो बंदा बताएगा लानती मौत वाला हवाला। लानती मौत वाला हवाला पूछेगी। इनका नहीं, इनका क्या अकीदा जी है? नजीर भाई दीजिए हवाला, कौन सा है आपके पास? नहीं, आपका क्या अकीदा है कि वो जो यहूद कहते थे कि ये जो सलीब की लानती मौत है, उनका अकीदा था ये? आप मानते हैं? बताइए, आपके तो मिर्जा साहब को लोग इतनी बुरे बुरे अल्फाज कहते हैं। ओ यार, आप मिर्जा साहब पे, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, अकीदा आपका है ये कि नहीं है? यहूद का देखिए, यहूद जैसे अभी आपको मुसलमान भी कहते हैं, हर एक फिरका कहता है आपके बारे में जो चीजें, क्या आप गलत बातें करते हैं? यहूद भी गलत बातें करते थे। इसी तरह यहूद भी गलत बातें करते थे, लिहाजा आप प्रॉपर हवाला दिखाइए। आप हवाला दिखाइए, जैसे जोसेफ भाई ने कहा था, आप हवाला दिखाइए। नहीं, आपको ये जुबानी जमा खर्च ना करें, आपका फायदा नहीं है। आप मुझे ही कह रहे थे कि इसे उठाओ। चले बस भाई, हो गई गल, हो गई। आप जो कह रहे थे, मैं चले नजीर साहब, वो बंदा क्या आपसे कह रहा है कि आप हवाला दिखाएं, चले अब आप हवाला दिखाएं। ठीक है, उसका हवाला भी आपको दिखा देंगे। और ये हवाला दिखाएं, और आपका मैं जिनके बारे में कि हवाला ना दिखाओगे तो बड़ी शर्म की बात है आपके लिए। नहीं दिखाओ, कोई शर्म की बात नहीं है। वो हवाला दिखाएंगे। उनका अकीदा यहूद का था कि वो सलीब की मौत जो वो है लानती मौत है, उनका अकीदा था। मैं दिखाऊंगा आपको, ये है कोई ऐसी बात। सियालकोटी मुंडा साहब, वो तो शर्म से पहले बात बदली जाएगी, ये देख लेना, अभी बात बदल। बहरहाल चलें, ये सलीब, चमकती हुई सलीब देख ली मुसलमानों आपने, बस ये देखते रहो। इसकी धार देखो। फिर नजीर साहब तुसी गल बदलने की कोशिश। नहीं, मुसलमानों को ये तलवार, ये सलीब काट रही है मुसलमानों को। ये खुश हो जाओ,
یہ تمام ملکوں میں یہ سلیب جو ہے نا چمک دکھا رہی ہے، اور آپ بھی اس کی چمک دکھا رہے تھے، ماشاءاللہ بہت ہے، مبارک ہو مسلمانوں، سلیب اس سلیب کے انڈر ہو آپ لوگ، اس سلیب کے نیچے ہو، مبارک ہو تمہیں سلیب، مبارک ہو تمہیں یہ سلیب۔ جی نذیر بھائی سن لیجئے، نذیر بھائی دیکھیں، آپ نے اس بھائی کو کہا کہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ جوزف نہیں، وہ تو جوزف کا بھائی نکلا، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ صلیب آپ نے توڑ دی، وہ صلیب تو کہیں ٹوٹی ہمیں نظر نہیں آئی۔ تیسری بات یہ آپ صلیب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اسی صلیب کے تلے جو ہے آپ کی زندگی گزر رہی ہے بھائی، کہیں آپ کو چین نہیں ہے، اسی صلیب کے تلے تو آپ کو چین آئی ہوئی ہے، یہ کیا ایسا مت کرو بھائی۔ نہیں گا، بات سنیں زاہد صاحب، یہ اس صلیب کے نیچے اس ٹائم ساری دنیا کی جو ہے نا آج اگر صلیب نہ ہوتی تو عبد الشکور مرزائی جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس جا کے اور نہ گڑ گڑاتا۔ سنیں ہاں یہ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جگہ جگہ صلیب کا پرچار کرتا ہے، جگہ جگہ وہ بائبل اٹھا کے دکھاتا ہے، اور صلیب نہ ہوتی مرزائیوں توڑا ککھ نہیں سی رہنا۔ گل سنو، دیکھو حضرت اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے نا اس ٹائم زمانے کی بات، وہ صلیبی اختیار ہے، وہ بات سنو، صلیبی اختیار ہے۔ اللہ جب اختیار دیتا ہے تو انصاف چاہتا ہے نا، اب ان پر ہے کہ وہ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ وہ سمجھ، آپ بھی انہی کا کھا رہے ہیں، آئی ایم ایف کا کھا رہے ہیں، تمام مسلمان آئی ایم ایف پر زندہ ہیں، انہی کے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا صلیب توڑ دیتی ہے، ہم نے دلائل سے اس کو توڑا ہے، کوئی ہم نے تلوار سے دلائل آپ کے دیکھ لیے، ریکارڈنگ ہو گئی ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، دلائل آپ کے پاس ابھی تک ایک دلیل نہیں نکلی۔ بالکل بالکل، قرآن پاکستان کے خلاف زہر گھولنا ہوتا ہے، پاکستان دشمن، اسلام دشمن ہے یہ۔ ماشاءاللہ، اب تسی تو مسلماناں دے بہت پاکستان دے دوست ہے گے، تسی سب تو بڑے دشمن ہے گے جڑے پاکستان دی تباہی چ جناب دے اگے آگے۔ انہاں نے لیڈراں نے پریس کانفرنساں کیتیاں پاکستان دے خلاف، پاکستان احمدیوں نے بنایا، دے خلاف قائد اعظم نال مل کے پاکستان احمدیوں نے بنایا، پاکستان نو اسلام اور پاکستان کے دشمن اسرائیل کے دوست۔ اس زمانے کے علماء قائد اعظم، راجہ صاحب بات بدل گئے ہیں، بات بدل گئے ہیں۔ اچھا میں بتا دوں کہ لانتی موت، ایک منٹ نذیر صاحب مجھے صرف 2 منٹ بات کرنے دیجیے گا، بڑی مہربانی۔ تانوں دساں گے، ایک منٹ رک جاؤ۔ اچھا رک جاؤ، نہیں رک جاؤ، کوئی پڑھی لکھی گل کر لیں تو رک جاؤ بھائی۔ لانتی موت کا لفظ پوری بائبل حوالہ دکھائے، حوالہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ان لوگوں سے جتنے بھی قادیانی ہیں ان لوگوں کو چیلنج ہے، 1000 یورو کا یہ لانتی موت کا لفظ کہیں پہ بھی مسیح کے ساتھ لگا ہوا دکھا دیں، 1000 یورو مجھ سے لے لیں، کہیں پر بھی نہیں ہے، نہ یہ رومن قانون کے اندر ہے، نہ یہ تناخ کے اندر ہے، نہ یہ برید خداش نئے عہد کے اندر، کہیں پر بھی 31102 آیات ہیں، ایک آیت کے اندر بھی لانتی موت کا لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ میں نے کتنی دفعہ بارہا اپنے یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر لکھ کے بھی لگایا کہ آ جاؤ، چیلنج ہے، کوئی لانتی موت کا لفظ نکال کے دکھا دو۔ آپ کو کسی احمدی نے اس کا جواب نہیں دیا ہے؟ ہیں نہیں، اس کا کسی احمدی براڈ پہ آپ کو اس کا جواب نہیں ملا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، کوئی جواب نہیں۔ بالکل، آپ دے دیں جواب، آپ سامنے بیٹھے آپ جواب دیں، بہت ہے، چلیں دیں گے آپ سامنے بیٹھے آپ دیں جواب۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا جانتے ہیں کہ میں مرزا صاحب کے بارے میں لانتی موت نکال کے دکھاؤں گا آپ کو کہ مرزا صاحب نے اپنے لیے لانتی موت کا لفظ لکھا ہے آپ کی کتابوں میں، ہماری کتاب میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اچھا وہ بتاتے ہیں آپ کی کتاب میں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، آپ بتا دیتے ہیں۔ آپ میں آپ کو نکال کے وزیر صاحب اتنی دیر ہو گئی ہے، کب بتائیں گے؟ بتائیں۔ ذوالفقار 2 منٹ دیو، راجہ صاحب 2 منٹ چپ کر جو جوزف پٹی صاحب نو گل کرن دیو۔ 130 سال تانوں علی تک نہیں ملیا، حوالہ تک بھی نہیں ملے گا، تسی فارغ حوالہ ہوئے گا تو ملے گا نا نذیر صاحب، کی کر دیو حوالہ کتے ہوئے گا تو ملے گا نا، بالکل سب کچھ ہے، ملے گا کتھے وے ہو، کتھے وے سب کچھ؟ ایک منٹ ملے گا تانوں، مل جائے، کہہ دیتا ہے نا تانوں دکھا دیں نا، حوالہ کیوں نہیں دیں گے جی؟ تسی کیوں بے صبرے ہو رہے ہو؟ سب کچھ آ جائے گا والا۔ اپولوجی سراج منیر ہے، صفحہ نمبر 23۔ چلو تسی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس جگہ بجائے یہود ہنوز کوشش کرتے رہے اور الہام یہ مانے کہ ایسی ذلت، ذلیل اور لعنتی موتوں سے بچاؤں گا۔ دیکھو اس واقعے نے عیسیٰ کا نام اس عاجز پر چسپاں کر دیا ہے۔ یہ لعنتی موتیں ساری مرزا صاحب کے اوپر چسپاں ہو گئی تھیں، لعنتی موتیں ساری مرزا قادیانی کے اوپر چسپاں کر دیں خدا نے۔ آپ کہتے تو حوالہ اسکرین کے اوپر لگا دیتا ہوں میں۔ لاؤ جی لاؤ، مہربانی کرو پٹی صاحب، انج گل نہیں کرنی۔ چلو جی حوالہ لا دینا اسکرین پہ۔ وزیر صاحب انج بغیر حوالے تو گل نہیں کرتے ہیں۔ چلیں حوالہ لگا دیتے ہیں اسکرین پہ۔
ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ। भाई ज़ुबान कलामी कोई बात नहीं कर लेनी चाहिए, बिल्कुल सही मुतालबा है, हवाला पेश कीजिए प्लीज़। चलें जी हवाला लगा देते हैं। और नज़ीर साहब से गुजारिश है कि वो पढ़े। चलें जी पढ़ें जी नज़ीर साहब। नज़ीर साहब ਜੀ ਜੀ ਪੜੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਧਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰੀਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੜੋ ਜੀ। नहीं जी मैं नहीं ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। मैं हाले 2 मिनट पहला पढ़ के सुनाया। पढ़ो इन हवाले में। वो अपने मिर्जा साहब की किताब कम से कम पढ़ दो। पढ़ो जी नज़ीर साहब, आपकी तो डिमांड नहीं, ही ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ सुनो, पहले पढ़ के सुनाया तो हुन तो की हो गया। निकाले ये हवाला और पढ़े, निकाले ये हवाला पढ़े। वो आपको हवाला निकाल के आपकी रूहानी खजाइन का पढ़े इसको। हाँ जी, जी पढ़ो ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ कोई पहले ਤੁਸੀਂ बाइबल नहीं क्या ये हद होगी। ये बाइबल है, ये बाइबल है। जोसेफ साहब कौन सी डायरी से है ये? सिराज मुनीर का हवाला है जी। पढ़े नज़ीर साहब। फराइन अहमदिया का वो इल्हाम या ईसा इन्नी मतवफ़ी का जो 17 बरस से छाया हो चुका है, इसके वक़्त खूब मायने खुले। यानी ये इल्हाम हज़रत ईसा को उस वक़्त बतौर तसल्ली हुआ था जब यहूद उनको मसलूब करने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह बजाय हनूद कोशिश कर रहे थे। और ये इल्हाम कि ये मायने है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। देखो इस वाक़े ने ईसा का नाम इस आजिज़ पर कैसे चिस्पा कर दिया है। ये लानती मौतें सारी मिर्ज़ा साहब के ऊपर खुदा ने चिस्पा कर दी। साथ उन्होंने कुरान का हवाला लगा दिया या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜੋ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ भैया जिक्र हो रहा है, आज पढ़ लो ना पूरा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਾਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ भाई? मैंने किसी मुखालिफ का हवाला दिया आपको? पीर मेहर अली शाह का हवाला दिया है? नहीं ये कि ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਦਾ हवाला दिया आपको? ਟੈਰੋਰ ਕਿਹੜੀ ਜਿਲਦ ਹੈ? जादू वो जरा सर चढ़ के बोले ए मिर्जा साहब जिल्द नंबर 21 है, जिल्द नंबर रूहानी खजाना, जिल्द नंबर 21 जे 21 है ते अच्छा जिल्द नंबर 14 21 नहीं है, जिल्द नंबर 14 है। 14 सॉरी 14 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 23। अच्छा वो जोसेफ साहब रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गई कि चलदी पई है? रिकॉर्डिंग चलदी पई रिकॉर्डिंग चलदी पई ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਈਓ ਉਹ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹੀਅਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੀਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਮਕ ਰਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 14 ਦੱਸੀਏ? नहीं जी हाँ 12 जे 12 है। हाँ मैं वही कह रहा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। नहीं उत्ते लिखे है कौन है? तो कश्मीरी साहब वो कहते ने ना कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है। ए रूहानी खजान जिल्द 12 है या 14 है? 12 जी 12 जी 12 है। अच्छा 12 ते सफा नंबर तू आ गई सही। राजे मुनीर चेक करो गौर ना, मेरी तो नजर तो गड्डी चलाने नहीं खलोंदी। 14 है कि 12 है? 12 जी 12 हाँ जी, हाँ जी 12 है। ठीक है जी। और कश्मीरी साहब जी जी लामा साहब वो कहते ने ना कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। जे ये कसरे सलीब करन जो नहीं तो मसीहियत का दावा वापस ले लेन। मसीह मऊद तो सलीब अज वेखी तो चमका मारती पई है।
نہیں ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਲੀਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਲੀਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਬ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯਾਰ ਬੜੀ ਸੈਡ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਵਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਜਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਲਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਰੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਚਮਕ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੀਆਂ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਲੀਬ ਚਮਕਾਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਬਈ ਕਸਰੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸਲੀਬ ਇਹ ਵੀ ਚਮਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਮਸੀਹਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਛੱਡ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਸਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਈ। बुराहीन अहमदिया का वो इल्हाम यानी या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का जो 17 बरस से शाया हो चुका है, इसके इस वक्त खूब मायने खुले, यानी ये इल्हाम हज़रत ईसा जब यहूद उनके मसलूब करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। समझ आइए आपको? जी। और इस जगह बजाय यहूद हनूज की कोशिश कर रहे हैं आजकल के भी, और इल्हाम के ये मायने है कि मैं तुझे ऐसी जलील और लानती मौतों से बचाऊंगा। देखो इस वाक़े ने ईसा का नाम इस आजिज़ पर कैसे चश्मा कर दिया है। इस्लाम यानी कि मिर्ज़ा साहब को लानती मौत दी गई है, ये कह रहे हैं? नहीं, ये कोशिश ये भी कर रहे थे, आज इस दौर के मुसलमान भी कोशिश कर रहे थे कि उनको जो है ना वो मौत दी जाए, इसी तरह मारा जाए। और अल्लाह ने बचाना है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया इसी तरह मुझे भी उसी रंग में ये इल्हाम करके मुझे उनसे मुमासलत दी है ये बात। और आपको सुभान अल्लाह मुसलमानों के साथ मिलकर आगे हो गए आप। और ये लानती मौत ये सारी जो है ये मिर्जा साहब के ऊपर चिस्पा कर दी लानती मौतें। आगे भी पढ़ो। चलो सुभान अल्लाह तुम्हारे इलम पढ़ो आगे। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ भी इलम होई नाल एक जाए। लो जी लानती मौतें क्या, ये मुझे पता था ये करेंगे। अब ये लानती मौतें क्या थी मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। खोलो जी जरा रूहानी इंजिल 6। अच्छा ऐसे इल्हाम में समझ नहीं गल समझ आ गई की फरमा रहे भाई उनमें तो अंदाज सुनाना है लानती मौतें केड़ियां सन। झूठ बोलन में ओए दोवें यहूद और नसारा एक जैसे हो गए, मुसलमान थे तुसी एक जिल्द खोलो, चलो 6 मिनट खोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गया। मैं आज इस बराड़ ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी होंदे देख रहे हैं कि दो जुतियां दिखाइयां सन। आज दो मैं गवाही देंदा कि आज दो जुतियां बराबर हो गई हैं, यहूद और नसारा की तरह उम्मत मुस्लिमा और यहूद और नसारा की तरह दोनों एक जैसे एक ख्याल के हो गए। जिल्द खोलो ना, 6वीं जिल्द खोलो ना। ओ छड्डो ए देखो जेड़े ए गल लिखी दी ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਰ 10 ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜਾ ਹਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਤਨੇਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ। तेरा भाई तेरे ते फतवा लगा गया, क्रिश्चियन भाई तेरा भाई तेरे ते फतवा लगा गया कि तू फितनेबाज है, फितना फैलाने वाला बंदा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੁਲਾਵਾ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੋ ਬੁਲਾਣਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गई है। मैंने अब देख लिया, ये देखिए हदीस पूरी हो गई है कि दो जुतियों मुसलमान यहूद और नसारा का रंग इख्तियार करेंगे। रंग आज दो एक जुती बने देने, एक रंग देखो ये मुसलमान यहूद और नसारा हो गए। देख लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गई। रसूलुल्लाह कुर्बान जाऊं मैं अल्लाह के रसूल पर जिसके लिए कायनात सजाई गई है। यस मैं गवाही अब मैं अपनी आंखों से कानों से सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहूद और नसारा दो जुतियां, ये दो जुतियां
ये बराड़ पे 2 जुतियां बैठी हैं, मैं गवाही देता हूँ, ये 2 जुतियां बराबर हो गई हैं। अक्ल करो मरजाइयो, उधर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूरी हो गई, कुर्बान जाऊं मैं आप पे, 6वीं जिल्द खोलो, मैं गवाही देता हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। 6वीं जिल्द खोलो। आमिर भाई बोलन दो सोनू, 2 जुतियां, वो जो थक जाएगा फिर हवाला पढ़ के सुना देंगे इन्होंने। उनको बोलने दीजिए, म्यूट मत कीजिए कोई भी, उनको बोलने कोई दीजिए। ना म्यूट करो, बोलन दो उन्होंने, उन्हें जरा सप कटना कट लें। दौड़ गया भाईजान आप उनको बोलने दीजिए थोड़ा सा, वो तो दिमाग ही चल गया। तो भाई ऐसा ही होगा ना भाई, आप ऐसे सलीब दिखाएंगे चमकता हुआ तो क्या होगा फिर, होश उड़ जाएंगे नहीं बंदा भाई। आप लोगों ने मना करना है, इस तरह की हरकतें मत करें, थोड़ा सा किसी इंसान को हार्ट अटैक ना हो जाए भाई। वो तो यही समझ बैठे हैं कि सलीब टूट गया, आप जो से सलीब लटकाए हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ तक दुरुस्त होगा वो तो। वापस आ जाओ नजीर साहब, आ जाओ, ऐलान दी मौतां किहड़ियां हम तुहानू कट के बनानियां ने। ऐसा मत करें, वो जितना भी शोर शराबा कर रहे हैं उनको थोड़ा करने दीजिए। 2 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਣਾ, ਸਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਟਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। वैसे राजा साहब आप सुन रहे हैं? राजा जी आप हैं? राजा साहब बिजी हो रहे हैं इस वेले। जी बिल्कुल मैं अच्छा आप हैं तो भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे वो सलीब टूटी हुई थी कहीं से कहीं? मुझे तो नजर नहीं आया। वो तो बड़ी चमकीली थी और बड़ी लश लश कर रही थी। टूटी नहीं थी कहीं से कहीं भी, टूटी नहीं थी, जर्ब भी नहीं आया कहीं। तो ये कैसे तोड़ा इन्होंने, कब तोड़ा? झूठों से, शोशे, झूठ, पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी, पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी। अच्छा, क्रिश्चियन के सामने बैठ के भी ना मुसलमानों को गालियां देना शुरू हो गया। तो मरो वो उधर वो तुम भज मुसलमान, ओ मुसलमानो भाई, मुसलमान तो की कर रहा है। भट्टी साहब, हाँ जी, ये जो आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना वो बारीक बात लिखी हुई है, तो ये मोटे दिमागों को समझाने के लिए ना पहले ये पेश किया करें, उसके बाद वो। नहीं असल में 6 नंबर जिल्द 6 उसके बाद 12। हाँ जी, नहीं पहले वो पेश करनी पड़ेगी। जब ये कहेंगे ना जनाब लानती मौत दिखाओ क्या है, तो फिर ये लिखा हुआ तो है रूहानी गज़ल जिल्द 6 के अंदर कि तमाम बदकारों और लानतियों से ज़्यादा मुझे लानती करार दो। अब्दुल्ला अथम की मौत दिखा देंगे, वरना मिर्जा कादियानी के ऊपर लानती मौत चिस्पा होती है। 6 12 तो 5 12। अच्छा आमिर रजीज साहब सुने, ये क्या ही अच्छा होता गुलाम अहमद कादियानी के हर जगह ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा के बारे में जितनी भी बातें हैं कुरान, वो कहता है वो मैं हूँ, पेशनगी हूँ, वो सारा अपना भाई। बाकी जो सलीब हुआ, सारा कुछ हुआ, आए दाऊद तबलीग के, वो भी कहते हैं कि मैं ही हूँ, दूसरी शक्ल में आया हूँ। इसमें कौन सी बुरी बात थी? बात ही खत्म कर देते हैं कि भाई मैं वही हूँ। नहीं, जहाँ गाली देना होता है, जहाँ हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी करना होता है, तो फिर ईसा इब्न मरियम को वही मानते हैं। जहाँ जो है हजरत ईसा के बारे में कोई अच्छी बात है, वो कहते हैं मैं हूँ। ये किस तरह? आप मेरी बात समझ गए? मेरा नाम, वो तो कहता है कुरान ने अगर मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। मतलब कुरान में जहाँ जहाँ इब्ने मरियम आया वो मैं ही हूँ। तो इसका मतलब है वो गालियां और जो भी सलीब है, वो क्या कहते हैं, जिल्लत की मौत, जो भी वो अपने बारे। अच्छा भाई ये कहाँ से टूटी हुई है? टूटी तो नहीं है, कहाँ टूटी है ये? इसलिए तुम लोग ना कुरान को समझ रहे हो, ना कुरान को समझ रहे हो, ना दलाइल को समझ रहे हो। इस वजह से तुम यहूद और नसारा के साथ खड़े हो कि ये सलीब नहीं टूटी, देखो लोहे वाली सलीब नहीं टूटी। वाह 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 वाह, क्या बात है। माशाअल्लाह। या तो फिर कुरान नाउज़ नहीं तोड़ सका 1400 साल पहले, जेड़ा की सूरत काफ विच दस्या गया है, उन्हें भी नहीं तोड़ी। कुरान ने भी सलीब नहीं तोड़ी, कुरान ने भी नहीं तोड़ी सलीब। क्या बात है मुसलमानों, कुरान ने तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम, क्या बात, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚਮਕਾ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕਾ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਅਦੇ ਫਲਸਤੀਨ ਚਮਕਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਚਮਕਾ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਚਮਕਾ ਦੇਖੋ,
ਇਹਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਲੀਬੀਆ ਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਦਮਿਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ, ਚਮਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ईरान देखो ईरान नीचे ऐसे हाँ ईरान ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਦੇਖੋ ਦੀ ਐ ਸਲੀਬ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐ ਸਲੀਬ ਦਿਜਾਲ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਐ ਚਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਚਮਕਾਰ, ਐ ਚਮਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। اے اپنی مسلمانوں نو چمکار دکھاؤ، دیکھو مسلمانوں یہ تلوار ہے عیسائیت کی جو تم پر چل رہی ہے، جو تمہارے گلے کاٹ رہی ہے، شیطان کو آگ لگ رہی ہے، جو تمہارے اعضاء کاٹ رہی ہے، یہ صلیب ہے، یہ تلوار ہے۔ نذیر صاحب ایک منٹ ہولڈ رکھیں، انہاں نوں اگ اس گل لگ رہی ہے کہ انہاں نوں ناکامی اپنی نظر آ رہی کہ مرزا صاحب دا دعویٰ سی کہ میں کسر صلیب کراں گا، اگر میں نہ کیتی تو میں جھوٹا، میں عیسیٰ پرستی دا بت نہ توڑیا تو میں جھوٹا، وہ پھر ظاہر ہے غصہ تو ہم چڑھتا ہے نذیر صاحب جی۔ نذیر صاحب نہیں، یہ وہ صلیب ہے جو تمہارے گھروں میں گھس گئی ہے اور تمہیں کاٹ رہی ہے، تمہارے بچوں کو کاٹ رہی ہے، تیری تے براڈ جی گھس گئی، مینوں غصہ چڑھ تمہاری ماں، تمہاری بہنوں، تمہاری عزتوں کو یہ صلیب کاٹ رہی ہے، تمہارے گھروں میں گھسی ماما ہوئی ہے۔ بہناں دا ذکر نہ کرو، پھر تسی آہنا ہے بھی اتھے گالم گلوچ شروع ہو گئی بندیاں دی۔ یہ چمکار دکھا رہی، یہ صلیب چمکار دکھا رہی ہے، دیکھو دنیا میں اس کی چمکار، مسلمانوں دیکھو اس صلیب کی چمکار جو مکہ اور مدینہ میں بھی اب تم میں نظر آئے گی۔ چمکار کیوں اتنی زیادہ ٹوٹی کیوں نہیں ہے؟ یہ شام میں چمکار اس کی دیکھو، لیبیا میں، عراق میں، کشمیر میں، افغانستان میں اس کی چمکار دیکھو، تمہاری لاکھوں گردنیں اس چمکار نے اتار دی ہیں۔ نذیر صاحب ہونا سکتا جان والے ہو گئے، فلسطین میں کتے بچے اٹھا کے لے جا رہی ہیں، وہ چک کے لے جائے نذیر صاحب نو، کوئی بندہ آئے تو چک کے لے جائے نذیر صاحب نو، لے جاؤ ایمبولینس بھیجو کوئی۔ فلسطین کتھے تے، شام کتھے تے، عراق کتھے تے، کیا ہو گیا نذیر؟ اچھا بھائی یہ صلیب تو کہیں سے کہیں بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی اور مضبوط دکھ رہی تھی، صلیب تو کہیں سے ٹوٹی نہیں تھی بھائی؟ نہیں، وہ کہنے ٹوٹی ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور سب اس کو مان لیں گے، تم نے مان لیا، تم نے مان لیا، تم نے خدا مان لیا اس کو، اور بھائی جان تم نے رب مان لیا اس کو، تم نے رب مان لیا۔ نذیر صاحب خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس صلیب کی جیب پالو، چپ کر جاؤ، اس صلیب کی چمکار تم نے دکھائی ہے پوری مسلمانوں کو، یہ صلیب ہے، یار انہوں نے کی دکھا دیتا ہے، چھوڑ دو تسی بھی۔ یہ صلیب ہے۔ اب مرزا مسرور صاحب بھی تو تلوے چاٹتے ہیں نا انہی کے گوروں کے جن کے خلاف یہ صلیب مسلمانوں کو کاٹ رہی ہے، ان کے گلے کاٹ رہی ہے، یہ صلیب ہے، یہ صلیب ہے۔ کتنی دجال کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تمام مسلمان اس کی بیعت کریں گے۔ وہی منڈا سیال کوٹی ہوں جسے آپ کہہ رہے تھے اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، آپ کے لوگوں میں نے کسی نے مجھے بلاک کر دیا، بالکل ہی میں دوسرے آئی ڈی سے آیا ہوں۔ اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام راہیل مجید ہے، ریئل نہیں، میں نے آپ کی تصویر دیکھ کے نا اٹھا لی، اسی لیے اٹھایا۔ اگر آپ کے کسی نے مجھے بلاک کر دیا میرے اچھا ٹھیک ہے، راہیل مجید صاحب معذرت چاہتے ہیں اچھا آپ کو میری بات سنیں، نذیر صاحب سے میرا یہ کہنا ہے، نذیر صاحب آپ نے جن کے مذہب کے ماننے والوں کے خلاف اتنی غلیظ باتیں اپنی وہ جو ہے روحانی خزائن میں لکھی، ٹھیک ہے، اور کتنا وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آپ ہی انہی کے ملکوں میں آ کے پناہ لے رہے ہیں، آپ کے خلیفہ، آپ کے سارے، اور آپ کے جو مرزا صاحب تھے وہ تو گوروں کے ایجنٹ تھے، انہوں نے، ہاں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں کوئی قادیانیوں کا سپورٹر نہیں ہوں، میرا گلہ صرف جوزف بٹی بھائی سے ہے کہ یہ کرسچنز میں یا یہ ان کے ساتھ جو ایمی کول صاحب بیٹھتے ہیں، حضرت نون اور ناصری، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، بس میری میرا بھائی ہے جوزف، یہ مرزا صاحب کے ساتھ یہ تنقید کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر ان سے میری یہی گزارش ہے جس ٹولے کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں نا وہ فرقہ واریت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، اس کو فی الحال چھوڑ دیں، آپ کا گھر کا تو اگر یہی میری لو جی کسر صلیب ہو گئی، یہ ہو گئی جی کسر صلیب۔ جوزا صاحب سن لے تسی کس لیے بیٹھ دیو، تسی فتنہ پھیلاندے ہو، تسی بندہ آ گیا وہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں آپ نے کہا تھا لعنتی موت، آپ کی منجی ٹھوک لعنتی موت والی آپ نے بات کی تھی، لے حوالہ لیں، بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ میرا بھائی ہے، مجھے اس سے کوئی گلا نہیں ہے، وہ ہم آپس میں کر لیں گے، بندے سے حوالہ لیں آپ، اب سب چپ کر جائیں۔